Ёп. Маска, ты як заўсёды. Нельга пачаць, просто ўзяць і пачаць стрым без цябе. Так? Давай, павітайся з усімі. Мур-мур? Мур-мур-мур. Так. Кіналады я яшчэ не зрабіў. Яшчэ мне трэба зрабіць вось так. Типу крыху цямнейшым свой тавар, сваё падсвятленне зрабіць. Нармальна свой ідзе. Што яшчэ? Маска. Кур. Кур. Чому у меня так зеленка хреново сзаду отпрацовывает? Ай-яй-яй. Шкода. Где-то, напевно, ось чому. Так, Аска, не перешкажай. Чакай. Прыйдзе яшчэ твой час. Яшчэ прыйдзе. Так, куды ты лезешь? Не лезь. Так, что яшчэ? Все, ладно, можешь лезть. Можешь мурлыкать покуль. Ой. Не, павінен быў іншы мікрафон актывавацца. Што за хуйня? У меня все зламалася. Як заўсёды. Ага. Так, зламалася нахрен. Стрим дек. Як же без наладу-то на пачатку? Collection main. Мик, ну так. Вот, collection main, deactivate. Mic without filters. Ось такі, здаецца, класны гэты стрімдек. А так хренова працуе са стрімлапсом. Mic without filters. Текс. Раз, два, три, 4, 5, 6. Не, все равно. Ты бляха, да ё-моё, да что с тобой не так? Подобно, что мне придется каждый раз самому вырубать фильтры. Ну, такие вырублены. Ну, ХВ, здаецца, у мяне клавіатура ціхая. Не павінна перашкаджаць. Давайте паспрабую. Ну так, мікрафон і не ловіць. Мышку таксама. Так, выдатна. Тады будзе стрим без фильтра. Ой, что там отбываецца? Чья душа полетела, боже. Стримлапс, якой холеры ты мне, курва, не показываешь, что отбывается? Ё-моё. Ладно, дэшборд есть на твише. Твоя Эрика, дякую, Эрика, за душу. Так, поп-аут чат. Еп, это все замацаваць, это замацаваць. Можна зрабіць вось так і вось так. Так, што я яшчэ не зрабіў? Не, ну здаецца, што трэба. Можна, прынамсі, вакенца крыху больш адчыніць. Гэта што у нас там за сігналка такая? Уиу, света музыка. Уиу. По мне, правда, не бачно зараз про засвятленне. Что там мільгае. Але, ну, там, карацей, там света музыка. Так. Ой, зато будете чуць усе мае чвяканні. Вось гэта вось і ўсё. Не, напэўна. Можа, ўсё ж і варта фильтры вернуць. Encourage your viewers. Ага, TikTok, дзякуй. А то я не ведаў, што трэба рабіць. Так, гэта ўсё ёсць, гэта ўсё ёсць.
Не, ну типу чаго, пагналі. Ну што, дражэнькі. Сёння мы будзем гуляць у... Гуляць! Ну, вы разумееце. У новую Сімса-падобную гульню пад назвай Інзой. І мы будзем спрабаваць зрабіць гэта максімальна крынжава. Вы ж разумееце, што я не магу проста браць і гуляць у гульню такую не іранічную. Я не гуляю такія гульні, таму гэта павінна быць весела. З чаго тут дзе ўвогуле што націскаць? Нью-Гейм, напэўна, так? О! Ну! Пачнем. Ці не пачнем? Пачнем. У мяне ёсць нават... У мяне нават кубак сёння ёсць. Прыгожа. Select a trade. Так, нам трэба ж зрабіць што? Нам трэба зрабіць Шрэка. Я ўжо гуляў у... Як назад выйсці тут? Можна назад? Як? Я не хачу выбіраць гэта зараз. Рандомны мем. Дзякую, Эрыка, за мемасік. Зараз я табе скіну яго. Ой, покажу мемасік рандомны. Так. Нумар? Нумар будзе? У студыю, калі ласачка. Нумарочку. І будзе табе мемас. Что? Что ты кричишь? Номер 6. Раз, два, три, 4, 5. Номер 6. Ох, Эрика, як я разумею гэты мем. Why must things be this way? Гэта ўсе мы, калі читаем навіны. Так, трейты. Якія трейты ў Шрэка? Гэта пакуль не Шрэк, але гэта будзе Шрэк. Аўтарытарны. Так? Так. Медиатор, дрымер, медиатор. Это што? Counter-Q, о, гэта дакладна ён. Honest and Bold, во, гэта дакладна Шрэк. Индивидуалист. Але ён індывідуаліст яшчэ. Не, аўтарытарны будзе. Всё, select trade. Так. Где тут что робить? Пресеты? Не. Так. Мне трэба, да рэч. Мне ж трэба ад Шрэка нейкі референс. Шрэк. Image. Зараз музыка вернется спокойно. Это гульня выключается, калі фокус губляе. Ляснутая. Не, это такая себе выява. А можно мне Шрэка у T-Pose? T-Pose. Не. Ну, ты пусойдзе, ладно. Нехай будет так. Так, мужик. Цябе чакае не лепшы лёс, не лепшы. Зараз будуць трансфармацыі. Хочаш сидзець сам па сябе на сваім балосе без всякай улады. Індывідуаліст, думаеш, всё ж? Ну ладно. Але Unique and Creative, ну, можа быць. Ладно, давай тады індывідуаліст. Дзе тут? Пачнем са скуры. Ці з цела? Не, з цела трэба пачаць. Гэта не Шрэк. О, гэта Шрэк. Можа нават такі. А я не ведаю, Шрэк валасаты ці не валасаты? Не, Шрэк не валасаты. А жесть будзе такі. Так, што тут можна зрабіць, як з гэтым? Пузінча ў яго нармальнае такое. Можна павялічыць. Эп. А можна ногі карацейшымі зрабіць, цікава? Калі не, то нафіга ўвогуле гэтая гульня? Нельга. О, баляха, ну ё-маё, ну як так можна жыць? Боже, навошта гэта ўсё? Навошта такая гульня, у якой так нельга зрабіць? Так, і трэба вярнуць назад. Срачка. Ну, срачка ў яго павінна быць нармальная, наколькі я памятаю.
Body shape. Muscle. Muscle у яго не той, каб шмат. Хаця нормально. Во. Дзе... О, скін. Какая нафиг розница, які скін, калі ён будзе зялёны. Так, я гляджу на нейкі такі жаўтаватага крыху адцення. Типу аліўкавы нейкі. Цемнейшы крыху. Ну неяк так. Шрек, ты, не ты? Ну, прынамсі падобны. Окей. Ён хоча сядзець на сваім балоце. Так, нам трэба прыбіраць усе адзенні нафіг. Прыбраць. Ей! Зараз будзе Шрек ды Чэх. Шрек. Валасы прыбраць. Дзе валасы прыбіраць? Фейс. Да ё-моё. Верните мне колер. Небяспечны. Небяспечны Шрек, які атрымаўся. Ось так. Что я хочу? Я хотел волосы прибрать. Прибрал. Ё-моё. Бороду нахрен. Это нахрен. Волосы. А можно? А тут есть, ну, сапраўды лысая голова? Вот, дякую, гульня. Гульня взяла и просто... Гульня не вытрымала. Я перамог гульню. Ха! Просто краш, ніякай памылкі, нічога. Гульня такая просто... Я не хачу з гэтым мець нічога агульнага. І просто такая хлоп і выключылася. Курва. Я тут контент генерую. Ух. Ух. Важно крыўдна. Я там паспеў уже зрабіць это, колер скуры 2 разы. Так. Ой, я забыўся яшчэ фьючер напісаць. Што я буду рабіць Шрека. Твитер. Твитер. Твит. ТВ. Ой, там нават нейкі ролик пайшоў. Инзой. Нотификации некие. Ту-ту-ту. О, горить, тьютера, классно. Так, протягиваем. Мяу. Так, это я натискал новую гульню. Accept. О! Ладно, не все сгублено. Не, ну гэта раздвоенное подбородье, это, конечно, просто вау. Твар. Шрека широкі твар вельмі. Як это зрабіць? Як подбородье гэта прибраць? А, вось так, типу. Нема у яго раздвоенага подбороддзя. О! Что такое? Кругленькі. У яго павінен быць круглы твар. Хе-хе-хе. Вялікі рот. І вусны ў яго маленькія. Эц.
Ё-моё, а можна зрабіць... Не, так не трэба. Зрабіць меншыя вусны. Боже, что я роблю? На что я вытрачаю свое жыццё? Ну... Так, у яго не... Яго тырчаць вусны? Не тое, каб. Угу. А тут такое падобна, што і нельга зрабіць, як яны тырчаць, не тырчаць. Ну, гэта крыху не то, што мне трэба. Ну, яго ўвогуле я гляджу, яго так просто паўкругам неяк ідзе падбароддзе пераходзіць у вусны. Это, ну, крыху не так. Ну, тут, тыпу, не павінна быць вось гэтага ізгіба, тут просто вось так па кругі, па коле павінны ісці. І адкуль ізноў гэтая фігня з'явілася? Срака з падбароддзя. Не нахрен. Як її прибрати? Що за фігня? Бляха, тютер сходить. З'їжджає з глузду тютер. Ладно. У тютера это пожар. Так, мне трэба прибраць вось гэтыя ўсе эфекты. Як мне шнары тыпу, адкуль гэта ўсё? Так, у аксесуарах будзе? Я уже падрыхтаваны. Угу. Вы не бачылі гэтага? Боже, что я роблю? Аутфит. Нет. Не-не-не-не-не. Это рано. Так, качечку гэтую трэба вырубіць нафиг. Давайте туды. Что калі яму зрабіць зялёныя вусны? Где тут гэта? Face Characteristics. О, Scars. Нафиг. Freckles. Ага. Во. Это все мне не трэба. Фейспейнт так само. Ну, уж яка нема таких адметнасцяў. Та-та-та-та-та. Мейкапом, напэўна, можна вусны схаваць. Так, задача схаваць, каб яны не былі бачнымі. Мне здаецца, не так. Ну, атрымліваецца неяк так. Можна нават крыху зрабіць іх. Ага, менш не зрабіць. Ось так, не. Сойдзе. Так, вушы. Вушы нахрен. Шрек, табе не патрэбныя гэтыя вушы. Вушы схаваць неяк. Як схаваць вушы? Basic. Оп. Іть. Можна падняць. Ось так. Можа, тады іх будзе не вельмі добра бачна. Ще трэба валасы пафарбаваць у адпаведны колер. Мужик, як табе зрабіць круглейшай пысу? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу.
Боже, за что я втрачаю свой час? Того что это все. Тут что? Эту штуку можно поднять. О, щечки. Вот тут такі круги повинні бути. На скули у його. А, відсутнішують скули у Шрека. Угу. Во, нос. Нос у Шрека широкий. Бульбиною. Эть. Это что была тут новая такая штука? Не? А, подалось. Та-та-та. Basic. Великий нос. Широкий. Прикмета уповненого у собі мужика. Угу. Ой, не. Хутчэй вось так будзе тады. І гэтую штуку на угару. О! Класс. Эть. Угу. Вочки. Ну, його мігдальове очі. Больш-менш. Такс. Великие мигдалевые вочы. Нечто тут зусім маленькие ему нафигачило. Ты чому такі малі вочі у його? Що за фігня? О. Що так можна було? Орієнтація. Криху ось так якраз. Та-та-та-та-та. Іу. Ось так зробіть. Його ще вони і широко сидять, а як широко їх посадити? Ні? Так, нормально. Не, ніяких пресетов. Что? Нельга пофарбовать гэтыя волосы? Отсутность волосов нельга фарбовать. Ладненько. Лады, добра. Дзе тады бровы? Правильно, дзе бровы? То у вачах? У вачах. Які у його брови? У його такі густі брови десь. Типу такого, тільки форма зовсім не так. Оп. Не. Ё-моё, не то. Угу. Ботики. Угу. Это пыса. Нормально. Ой, нифига себе его намацаванные бровы. Отрымливаются. Может и не такая, не такое брово. Может ось такое больше. Так, треба поднять снег.
Як брови йому підняти? Висік, напевно. Він бачить не тільки душу, він бачив усе, що можна побачити в цьому світі. О, боже. Что за фигня отрывливается? Чему нельзя зробить круглую голову? А где чат? У сенсі не бачиш чат. Чат сховався. Зараз погляджу. Та-та-та-та-та-та. Реально, где чатбокс? А, он сховался просто. Эп. Чего он в этом боку был? Ось, часик тут, спокойно. Все на месте. Так. Прыгажунчик наш. Як тебе зробити щочки-то покруглейшими, а? І ботокса треба залізти ніякого в його. Detailed? Не. Это что? Ага. Нехай ось такий пригажунчик буде. Так. А, ні, стоп, ще не все. Это ж колір бров треба. Де мої усі... О. Брови. Брови йому вишей треба підняти. Нам ось готові центральні. Это, здається, недостатково густые. Самое главное, вуши. Вуши будуть вушими нагенерами. 3D-модельки. Чого його в очі такі червоні? Що за фігня? Очі, до речі, неслушного кольора. Угу. И что все такое? Угу. Ух. Зорочкой в сенсі. Його просто, ну, як это, коричневые. Ось такі отрымливаются, його повинні бути. Ну, тут есть зорочкой. А! Дай поглядеть на. Есть еще такие. Шарингана нема, что за фигня? Где Шаринган? Ну, Ведьмара можно зробить, окей. Во, саме то. Угу. Name. Шрек. Last name. Swamp. Или это еще не все. Ён так, ён молодый дорослый. Рейд. Индивидуалист. Desired Life. Что? Ого. А где тут Tranquility готовность? Напевно, ось то, що він хоче. Achieve peace of mind by breaking free of all stress and conflict. Росія, він хоче так, сидіть собі на болоті. Так. Фітнес? Який фітнес? Ніякого фітнесу. Так, тепер. Вушки.
Вушки на макушке. Это 3D Printer Decorations, насколько я памятаю. Починається веселе. Гостіни вушки. Типа спробувати наново зробити їх. Треба вибрати текстурку. Ну давай, давай. Ах, це типу стиль життя. Дякую за Білорусі за подобаєшки. Давай, дайте нам вуші. О! Вуха отрималося. Ну, криху не зовсім вуха, але нормально. Зато зручно можна підключити до існуючого вуха. Бачите, там якраз ось така штука є. Чпок у вуха і все. І тепер ти Шрек. Шрек это, напевно, left ear. То есть теперь у меня есть и правое, и левое ухо. Так, это левое. А тут будет правое. Ох. Як это... О боже, як это зробить? Ось так. Угу. Ну, які вуши. Ладно, помер. Та-та-та. Эть. О, пригожа всякая. Колер, правда, скоро не отповедный. Жека высоко в уши сидять. Треба не якось так посадить, напевно. Ох, пригожун який. Не, ну идеально просто. Я мяркую, что это идеально все просто зроблено. Не ведаю, кому что может не подобаться. Идеальная гульня. О, гульни, правда, покуль нема. Ой, щось так треба перекулись. Оп. Боже, які. У його наперед криху глядять в уші, так? Так. Не то. Оп. Это как добро все чуть. Ага. Не, ну слухайте, секс-символь отрымливается. Чтобы шею крыху изгато перекрутить. Оп. Класс. Сейф. Так, ну тоді, напевно, треба підтюнити колір скури. Щоб воно більше сполучалося з вушами. Где тут фейс? Скин. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, занадто ось так. Ну, нормально сполучається з вушами уже амаль. Темніше криху. Ідеально! Калі гэта не шедевр. Что гэта тады, калі не шедевр? Баді готова. О, широкі плечі. Так, він вельмі широкі. Ага, шири нельга зробити? Ну так. Ме. Села ніякай разнастайнасці. Ну окей, тады трэба одежу ему рабіць. Шо гэта? Ён же не будзе хацець голы ўвесь час, так?
Ні, гэта аутфіт. Трэба троп. Не, гэта не падобна на шыку. У яго нейкая белая просто кашуля, типу. Щось типу такое, тільки з довгим рукавом. Ну, ось так, тільки вираз повинен бути глибейший. А такого нема тут. Камізельки. Коли ласка. Просто особно камізельку. Ботомс. У його там некие штани. Ноговицы. Так, можно ноговицы одразу ему поставить. Повинны быть лосины у обліпон. Колер подобный. Или можно зробить его темнейшим? Во. Ідеально. Боти. У його є боти? Так, у його є боти. Тільки тут, напевно, їх нема. У його причим ще ноговиці заправляються у боти. Ляснути просто. Так. Добренько. Не, ну только гэта я атрымліваецца пасуюсь. Яй, андервер. Ой, не-не-не, cancel. Не-не-не-не. Гавіз докладно нема таких, які будуть заправляться. Ну, типу, от куліни возьмется. О, ёсть! Вот, то, що треба. То є, що треба. Ідеально. Не, ну ж ідеальний шрек отрымливается. Теперь outerwear. Його камізелька така, якої тут ну просто не може існувати в этой гульні. Ввогуле, як бачите, ну вибор просто ніякий. Ну ё-моё, ну что это за выбор? Ой. Ми. Фигня некая. Сеты. Не, сеты это благая идея. Что, коли такую камизельку взять? Нормально. Не, это недостатково кринжово. Ну, я думаю, як так можна його випускати у світ. Ту-ту. Та-дам, тум-дам, та-дам. Нема камізелечки. Боже, нехай реально так ходить. В гулі в этой. Какого там колера? Аутер. Ось треба ось така аутерка була. Что тут у крафте есть, типу? Это что? Ага. Як это?
Это топ. Угу. Ось так нават можна рабіць. А што калі? Што калі просто вось на такую штуку взять тэкстуру адпаведную, накласці. Ось так. Во. Так, ну-ка. Shrek outfit texture. О, гэта не просто знайсці такія рэчы, канешне. Так. О. Не, ну падобна на тое, што трэба. Боже. Фирм со своими кукисами. Всю душу вытрасусь. Прими кукисы, прими кукисы. А что, коли я не хочу кукисы? Та-та-та-та-та. Такс. Теперь крафт. Не, генеровать я докладно не буду. Это не. Фу. Текстуры генеровать. Я тут уже генеровал. Намагался сгенеровать. Билли Харрингтон играя на саксофоне. И едет на дельфине. Типа, где Билли, где дельфины. Вся фигня не працує. Текстурку загрузить. Но... Ой, богема, дякую за рейдик, богема. У меня уже процесс в разгаре. Бляха, як это зробити? Вітаночки, вітанки усім дякую всім за душу, за душі, дякую за рейдик, дякую за кошек, котяток. І як помалювала? Як погуляла, то я бачив, а помалювала то як? Вітаночки, люмін. Так, мені треба зараз хутенько зробити текстурку на Шрека. Типу, ось. Я нават уявляю, як це зробити. Ну, ззаду, конечно, буде хреново виглядати. Зараз буду твіттер кидати. Що кидати? А, это? Улюнок? Давай. Ось, в ідеалі, ось так буде класно, супер. Ай. 191. Тут нельга редагаваць колькасць, толькі паўзунком перацягваць. Вітанкі. Мы тут робім Шрека. Ён, правда, атрымліваецца нейкі крывы касы. Я зараз паспрабую адрэдагаваць тэкстурку, якую я. Для гэтага мне патрэбен будзе Paint. Так, дзе там десктоп? Не ведаю, як на мяне захоплівацца будзе зараз. Так, десктоп есть. Пикчи. Не, скриншоты. Оп. Ап. І, напевно, треба буде зробити ось так, каб яно ззаду.
О. Ой, Б'янки, дякую за фоллоу. Дякую, щире. Вітаю у моїм логовищі. Сподіваюсь, тобі тут сподобається, якби. Бери попкорн. Сідай. О! Воз, гэтага, я думаю, атрымаецца нормально. Можна насамрэч яшчэ выдаліць рукавы, бо яны туды не кладуць. Зараз паспрабуем. Сейв, JPEG. В скріншотах і захаваю. Так, з гульня. Somebody once told me the world is gonna roll me. Так, загрузись. Воу, крапів. Дякую за фоллоу. Дякую. Дякую щиро. Радий бачити у моїм логовищі. Вось гэтую текстурку. Ой! Ой. Што сее? Не, што сее з гэтай тэкстуркай зрабіў не тое. Назад десктоп. Это трэба рабіць. Трэба пакінуць яе квадратнай. Пэўна, вось так, типу. Што калі... Вось. Подгоняю. Давай. Эйц. Не. Так, вертикальна пазіцыю трэба вось гэта выдаліць. Ды і вось гэта можна насамрэч прыбраць. Вось так, типу, трэба тады рабіць. Атрымліваецца, ці... Вось так паспрабую, окей. Спрабуем так. А вось новая. О! Всё роўна? А чаму яна на другое плечо лезе? Не, ну я думаю, гэта ўжо дастаткова добра. Складана гэта справа, конечно. Дзякуй за вадзічку, дзякуй. Так. Не, ну гэта ж... Ззаду, канешне, лепш не глядзець. Але гэта мастацкі прыём. Чаму ён так дзіўна нацягнуў гэта ўсё? Прычым ззаду ж амаль. 94, калі зрабіць. Так яно і было 94, так? Ай, нормально! Што я яшчэ не зрабіў? Так, вушы я ўжо зрабіў. Дарэчы, я разабраўся, як рабіць вушы. Ну, як рабіць гэтыя ўсе штукі, але, ну... Гэта такое сабе. Працуе яно таксама хрэнова. Я думаю, гэта поспех. Могло бы быць, канешне, лепш. Але з тэкстурамі не разбіраюся. Гэта паўсядзённы аўтфіт. Окей. А можна проста скапіяваць з паўсядзённага? Я не хачу гэта нанова ўсё наладжваць. Ну, тыпу Шрек, ён заўсёды ў адным і тым жа. А галоўнае, ведаеце, што трэба зрабіць? Зараз мы... Ну-ка. Вось што. Facial Capture. Гэта я ўжо наладзіў сабе. Я з гэтым ужо разабраўся. Мне здаецца, у яго вочы недастаткова круглыя. Так. Ну-ка. Ну-ка, Шрек. Cringe and proud. Cringe and proud. Cringe and proud. Што ў Шрека? Вусны такія пры мяне, а менш нельга зрабіць, таму я іх зрабіў увогуле зялёнымі. Ну, тыпу, можна гэтую трусікавую вусны зрабіць. А так менш не зрабіць, усё. Які кринж.
Боже, навошта гэта гульня гэта зрабіла? Чаго ў яго рот не закрываецца? Не, вочы трэба дакладна большымі рабіць. Як? А нельга. Ты што, максімальна вялікія вочы? Не можа гэтага быць. Не. Так, добре. Здається, вочі я криху не туди перекрутив. Так, Шрек, покажи себе. А я все. Где мой референс Шрека? Ну, його вочі ровно стоять. Так, просто їх треба... Дякую, Вай, за лайки. О! Ой, значно лепш стало. Ого, досить широко вочі сидять. Можна їх ще більш зробити? Не? Ой, дякую, Покема, за бітики. Ну, мені зараз нотифікації не було. Як мені повторити нотифікацію? Оп. Нотифікація, ти будеш повторатися? Не хочеш повторатися нотифікація. Дякую, Покема, за бітик, дякую. Мені щось зламалося і знову. Але не повинно було ламатися, хв. Ну, там на минулой сцене не было этой анимации просто, а тут она повинна быть. Somebody once told me the world is gonna roll me. Ой, Катериліна, дякую. Дякую за фоллоу, дякую щиро. Ой, фоллоу голми, 320 фолловеров, боже, як шмат уже. Як шмат нас. Так, де текст? Мне потрібна гэтая песня. Зараз у нас буде cringe and proud. Ну, это. Яшчэ больше cringe, яшчэ больше proud. Ці гэта ўсё я зрабіў, што можна было? Мне цікава. Так, а здесь ты кидала, так? All Stars. О! Не, ну пригажу який. Вядома, я мог бы зрабіць нормальную модельку, я її, до речі, зрабіў, потім покажу. Але ну... Просто... Муа! Ідеально. Лікось, починаємо наш вечір кринжу. Дякую, Вадиме, за віншування. Мінусовка буде? All Stars. Караоке. О! Погнали. Somebody once told me the world is gonna roll me. I had the sharpest tool in the shed. In the shape of an L on their forehead. Some kind of fat to the world. The kid is going running. That makes sense and it's for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get
fade and all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Анімацію танцю. Бляха, яка добра ідея. А, ні, cancel. Студія. Во. Где тут? Expression smile. У його навіть міняється. Ну-ка. У його, коли він усміхається, у його менша усмішка, напевно. Так, где тут? Ось. Та-та-та-та-та. Творчі вечори на каналі Тодді. Боже, яких... О, боже, за что? Так. Где там? Так, ну давай, Шрек. Спроба номер 2. Somebody once told me the world is gone. Я не могу, это немыслимо. Down with a finger and her thumb and the shape of an L on her forehead. Yeah, the stars come and don't stop coming. Back to the rules and the kids are ground running. But it makes sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with like in the back streets? You never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get the game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Я не можу. Боже. Ви бачили описання стрима, так? Так? Не-не-не-не-не. Ой, щось, дякую за subscribe. Вы бачили описание стрима тут, так? Вы были готовы на что шли? Вот тут написано cringe and proud. Вот cringe and proud. Вот это я. Вы были, не кажите, что вы не были готовы. Не, ну поглядите, ну мужчина Мары. О! Смайлики со Шреком. О, боже, який добрий кринж отримався. У його язик торчить. Хожу, как у меня вот такие сябры. Сегодня даже приснится Шрек. Тут можна поселитися в вёску і побудувати болото, зараз ми довідаємося. Узнесіння святого кринжмайстра. Холст, аллей 25. Полесье, так. Побудувати Полесье.
Такія рэсні вялікія. А, слухай, так, дарэчы, зараз мы гэта выправім. Дзе ввогуле, чаму іх няма тут? Дзе гэта ўвогуле змяніць? Напэўна, ў вачах. О! О-ла-ла, о-ла-ла. О-ла-ла, о-ла-ла-ла-ла. О, дороженькая. Дороженькая Фиона, пойдем, покажу тебе штасси. Пойдем, покажу своего смока. Не, ну не настолько у него великие. Ну, нават неяк ужо і не то. Татарство ютубераў. Не. Пакуль не. Ой, дзякуй, Луішенька, за душу. Пакуль яшчэ не стаў, але ў мяне насамрэч была ідэя зрабіць сабе мадэльку, мою коміксавую. Я рано ці позна да яе вярнуся, ну зраблю. І шо, кліп зрабілі там з песні, не? Так, ну так, Багема, дзякуй табе, зрабіла, я не заўважыў, дзякуй табе шчыра за кліпчык. Гэта трэба будзе на галоўную просто паставіць, каб вось на ўсю гэтую. На ўсю старонку твіча, каб было такая граменная моя пыса, вось гэтая вось пыса і спявае маім голасам фальшыва. Somebody once told me. Golden Cry. Вось мне падабаецца, як у мяне скараціла, у мяне, карацей, чацік да такой шырыні, што ў мяне вось гэтую спасылку Golden Cryptic Tomato, но скараціла вось в першым радку Golden Cry напісана, залаты плач. Вось карацей, так. Да слёз, да слёз. Боже, які... Не, ну які слой. Ладно, вось гэтыя сніжкі, напэўна. Ці стоп, дайце пагляджу. Мне патрэбен яшчэ раз рэферэнс. Не, у яго не такія вялікія рэсні, ну, як бы... Нормальныя. Класна. Season. Mouse open. А, тут просто такие звычайные, ясно. Можно было тут еще танчить. Somebody once told me. Яны ў яго наверх стаяць, а тут роўныя. Ну давай. Ну, можна тэарэтычна з гэтымі пацацкацца, паспрабаваць, зацюніць іх, але я не ўпэўнены, што штосьці з гэтага атрымаецца ўвогуле. Што гэта? Гэта вока? Так, давайте я гэтую штуку пакуль адключу. Не, даўжыню нельга цюніць, на жаль. Ну. То бок выбар. Адсутнасць, сярэднія, якіх не бачна. Реально не бачна просто. Чаму іх не бачна так? Ну-ка. Та-та-ра-та-та-та. Та-та-ра-та-та-та-та. Та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Яны просто... Ну, типу, іх можна неяк перакруціць, или як? Я пакуль цацкаўся з гэтым рэдактарам, я дзесьці намацаў магчымасць круціць гэтыя раснічкі. Во. Хлопай раснічкамі. І ляці. А, гэта і нельга так круціць? Не, ну што за фіг... О, можна. Ну. Тут трэба ўжо з гэтай штукай тады.
Ла-ла-ла-ла-ла. Cringe and proud. Мадемуазеля просто ідеальна отрымливается. Что, я поднял их? Так, поднял. Нормально, Сойзи такие. Сынку. Моё дзіцятка. Моё прыгожае, цудоўнае дзіцятка. Адпраўляйся ж на прасторы канваса. Зоя присед. В шоках. Так, не гэтая сцена. А можа не, лепш гэтая. Ружовенька, ўсё прыгоженька. Так, мне назад. Зоя присед. Я не могу. Что я свое життя вытрачаю? Где тут поза? Это треба, каб ён штось з нагі вышибаў, типу, ногу наперад. Есть такое? Не? Нема. Cringe and proud. Cringe and proud. Ну, то каб робіць нас щасливыми. Ну, прикладно так. Так само так думаю. Боже, вы поглядзіце просто на гэтага ідеального мужчыну. Мала. Мала. Просто такие подходят до тебя в ночном клубе. И такие становятся в позу. Мала, что одна тут живешь? Мала. Фу. Тьфу. Потекла. Расплавилась. Мала. О. Где тут выбивать зверя, я не ведаю. Work it. Лондры. О, это. Yeah. Так, фильтры. Какие фильтры? Инклюзивный фильтр. Somebody once told me the world is gonna roam me. Думаю, що ніг прийшов. Ой, треба більше фоток. Шрексі. Сексі Шрексі. О-ла-ла.
Триллер ретро. Мегачат, гигачат некий. Веродина айдолом, так. Бляха, это просто лепший фильтр. Не. Коли хтось позвонив, Звера, ти поглядів, хто там. Шутки я плачу. Так, а я так само. Не хочеш пошкрестись? Ладно, тепер треба нормальну позу. Щоб розібратися, як з гэтымі текстурками працаваць. Было б ідеально, конечно. То яно неяк зусім дзіўна. Кей-поп айдола, а як поза кей-поп айдола? Тут сердечки были, можно с сердечками скинуть. Где тут сердечки? Боже. О, який кринж. Dancing, dancing. Dancing on my own. Тыц. Так, сердечки. Зараз знайдем. Здесь они были тут. Hands, rest chin, raise hands, open arms, finger heart. Без захопа мимики. С захопом. О-ла-ла, а-ла-ла. О, ідеально, я ще й у камеру гляджу. Трималося. А ти поза єсть? Певно, нема. Ганс, не. Где со скрижованными руками? Я себе такую ставил, и она классная. Куда она поделась? Випах цвіль, солодкий випах цвілі на тригві. Ладно. Raise left arm. О! То і що треба. Ні. Куди ви влізіть так? Сайзі. Супер. Так, тег. Шрек. Білстрим. Хринге. Cringe and proud. Ха.
Так. Ну, add. Ой, інакше. Тут зе CCV. О! Ха! Можно закрывать, лепш не будет. Просто Шрек нехай буде. Боже, не, ну. Все, аплодит. Не, ну другая превьюха так само классная. Что ж другая? Так, окей, як тут гулять? Комплит. Эту модельку выгрузить и використовувати для контенту. Да, оранжевый YouTube. Так, ён захаваўся? Ён захаваўся. Каб гэта, для справядлівасці, я не толькі крынжаваць магу. Я свою модельку крыху да гэта дабіў. Не то. Я сабе зрабіў другую модельку сябе. Мне, правда, не атрымалася нармальна зрабіць скулы, яны нейкія ўсё роўна дзіўныя сталіся. Гэта тое, што было раней. Новое. Чаму яны прывязалі акуляры да броваў? Што за фігня? Я калі раблю так, бровамі у мяне акуляры не рухаюцца. Ну, амаль. Вась, я не толькі крынжаваць магу. Я могу яшчэ і прыгожае рабіць. Вось. Где там фейс? И а-ла-ла. Вернись импостом, блик. Так, где там Шрек? Где там за пресеты? Где мой Шрек? Не трэба яго цяпер сабе браць адсюль? Окей, ладно. Ньюби. О, боже. Самрэч, можна тут просто весь вечар правесці ў гэтым рэдактары і рабіць Шрэкаў, там Фіонаў і якаго яшчэ можна прыдумаць. Ла-ла. Не, ну гэта шэдэўр. Комплит. Save and complete. Пацу-вацу? Не, слухай. А насамрэч тэарэтычна можна. Але гэта трэба будзе рабіць гэтую генерацыю 3D-мадэлек, і гэта будзе, ну, крынжова вельмі. Тыпу, можна тэарэтычна паспрабаваць зрабіць яго па дэтальках. О, дарэчы, можна зайсці да гэта. Да багема палайкаць, што яна настварала сёння. Ну-ка. О, пан Джез Бас нейкі ўжо, хтосьці ўжо лайкае мой крэейшн. Боже, які кринж. Моя першая фотопайка. Так, где Багема? Давайте поглядим. А, я уже все полайкал. Во, все, теперь можно начинать хуйню. Высокоякостный кринж, высококлассный. Где? Вось. Apply. А, трейд не выбрал, там захавал. Индивидуалист. А можно гэта змяніць, там цікава. Не індивидуалист, что мы там хотели?
Ось тут треба взяти Гармоні Транквіліті. Ось, він хоче сидіти собі на своїм болоті і поливати там горлачки. І воно розвивається. Так. Індивідуаліст, ні, не індивідуаліст. Ну, типу, індивідуаліст нехай буде так. І Life of Tranquility. Это можна увогуле, а у канвасе можна гэта абнавіць, типу, змяніць у існуючай мадэльцы? То я забыў гэта дадаць. А гэта важна! Ой, летяць там, яны прыгожыя такія нарабілі класныя мадэлькі. Прыгожыя твары, фу! Не, ну типу, не, я разумею, людзі як бы не іранічна гэта робяць, ды гуляюць у гэту гульню, там ствараюць прыгожых. Ніякага засуджэння насамрэч. Я просто павыдыгацца, ведаеце, я тут такі крэатыўны. Эдзіт. А, не, уже нельга, напэўна. Так, падобна, што нельга. Хрен з ім. Life of Tranquility, індивідуаліст. Чому я комплект не могу... А, ну так, імя. Конечно, Шрек. Свомата. Молодый мужик. Комплект. Так, я дойду зараз на хвилинку на дегидрацию. Не губляйтесь. Что, Аска? Что? Ну, иди сюда. Что? Хочешь помурчать? Ну, давай. Ось так. Шрексофон. Бур-бур-бур-бур-бур. Шрексофон, слухай. Зараз поглядім. Где там? Где? Гей, краса, давай покрасимся на моем болоте.
Это пауза такая, треба стоять драматично. Чому нельзя відео записувати? Ну камон! Ідеальний контент! Все, погнали дальше. Дякую, Баєва, за ідею охуєнне. Просто... Муа! Я живий. Спокійно живий. Живий. Вітаю, білоруський гумор, дякую за лайки. Ти пропустив лепше. А може і поспів побачити танці тут. Вась. Ну, може, я потім додам танці гэты, што ў мяне тут Шрек гэты рабіў. Вась. Може, потім додам. То глядзі. А? Ну-ну-ну. Технології які. Ага. Прогрес. Кринж and fraud. Криху башу. Добре. Версию на 10 годин. Так, я и на 10 годин и включил версию. Шо, под ей будем гулять, типу? Монет. А ще ж Фіону треба зробити. Что твою версию на 10 годин? Аска, погнали. А я ему выбрал там все. А як гулять? Я все починаю новое гулянуть, натискаю. Трейд. Так, я только трохи тишей зроблю. Індивідуаліст. Так, і треба ще виключити музику в гульні. Tranquility. Complete. Рек. Лом.
Гэтая праграма для захопу мімікі не хоча захопліваць спісу маёй фоткі. Компліт. Компліт. Family members. Ой, не, пакуль не. Я шалею шафёну. Хаця вушы-то ўжо ёсць. Вітаю, будзе, ты выдатная справа. Ось Шрека стварылі, танчылі тут зараз за Шрека і за ўсіх, і за балота, і за палессе. Весело, карасей, было. Я ледь жывы застаўся. Трэба вазічкі выпіць. Я тут іншыя вушы? Да не, я там прыкладна тое ж самае. Фіона. А, ну крыху іншыя, ну ё-моё, ну зраблю іншыя вушы. Компліт. А, я думаю, там нейкая загрузка была, але не, ніфіга. Ну так, іх іншыя так. Old Creation Permit, Swamp, Family Members, Shrek, Submitted by... Што? Выбора. Што гэта ўсё азначае? Art Company, бла-бла-бла, я павінен падпісаць, окей. А гульня-то і вылетела. Як класна ўсё есть зроблена. Давай, гульня, запускайся. Не пачаў я новую гульню. Ну, у мяне нейкія багі падобна, што трэба пераўсталёўваць драйверы на відэакартку, магчыма. З DirectX нейкія праблемы. Бо гэта не першы раз, калі ў мяне Android вылятае аплікацыя. Гульня на Android. На жаль. Я ўжо больш-менш прызвычаюся да такога. Рандомны мем. Давай рандомны мем. По нумару. Ці просто рандомны. Я не памятаю, ёсць у мяне мемы са Шрекам. Але спадзяюся, ёсць. Нумар 1. Ось. Там некие Папа Римский. Фух. Ой, аж ну спекотно. Такс. New Game, ладно. Это якая спроба? 4-я? Гульня не вытрымлівае вось гэтай прыгажосці. Где тут индивидуалист? Tranquility. И боже, и снова все на ново писать. Шрек, Swamp. Давай, Шрек. А, ну и отключилась. Нет, давай не отключаться. Яшчэ б, канешне, захоп рухаў зрабіць, і ўсё ідэальна было. Можна было просто без конца сидзець, драгатаць. Пасля таго, як я ўвесь дзень сижу за компом. Разумею. Сам рэч. Так, скип. Близбей, Кутинг, Ку, Довон. Што больш падобна? Бэй гэта ўсё ж вада нейкая, там напэўна будзе нейкая... Дзе балота? Куды больш жука селіць?
Добре. City of Parallel Universe evoke the charm of Indonesia beautiful holiday destinations. Bliss Bay. Ну, я не веду. Ну, тут больше зеленая. Кутингу, напевно, туди брать буду. А, Coming Soon, ну, конечно. Вы не змогли нават зрабіць... Да, то бок вы зрабілі 2 горады, а трэці пакінулі, тыпу, будзе. Ладно, Bliss Bay. Так, что ж там за идея такая? Так, о! Так, что тут робить? Так, где там захоп мой? Пусть захоп. Захоп. Захопливай меня, захоп. Як куда-то гулять. Так, як выключить музыку тут? Ладно, придется так включить. Бо какофония меня крыху напруживает, даруйте. House to move in. Где тут? Кловер парк. Это будет мое болото. Я не могу в парк заселиться? Тут некая зелень есть. Ну, типу и на отшибе, больше-меньше болото. Пойди. Greenway Street. Чмурели, ну. Парк бы ідеально просто було б. Але подобно, що туди просто нелька, типу. Not residential property. Ну, конечно. Not enough funds. Ну, я могу сюди. Окрайд драйв. Не, ну ось сюди, ну, это, у Віри на Юри. Давай, Гульня, покажи мне, что ты можешь. Будем зараз гонять людей. Полевать на... Що в Гулі там Шрек ел? Людей? Ну, до речі, так, яны ж это... Вони ж людей ели. Вотши там, як бы показывали, як минимум вотши. Psycat. Это психокот. Тут головний допоможник, это психокот. Окей. Так, WASD, how to move. Тут треба керувати WASD. Left, right, space, switch to view in as a Zoe. Tab. Боже, що з гульней. Так, треба побудувати хату. Як будувати хату тут? Это property presets. Building. У його там була невеличка хата, я пам'ятаю. Что? Типу халупа такая. Та-та-та-та-та. О! Ось а з сябрамі разам нельга будзе нават будучыні гуляць. Я спадзяюся, што можна будзе прынамсі там у госці ездзіць. Я не ведаю, як у Animal Crossing гэта зроблена. Я, ну, нічога такога не чуў пра такія магчымасці. Дзе дзверы? Так, і мне трэба яшчэ адразу тут сральнік зрабіць. Нет, 3 метра выше них это занадто. Нифига себе у них высокие. Это partial wall 2.85 лишится, окей. Нормально. Так. Где двери?
Вакенцы. У яго былі квадратныя, наколькі я памятаю. Ну там типу щось кругло-квадратне. О, круглое есть. Ну-ка. Референс. Шек хаус. Ага, у яго ўвогуле пад каранямі дрэва. О, не, такое тут явно нельга зрабіць. Такую хату насамрэч можна зрабіць у Эншраут, як у Шрека. Не, у яго ўсё ж не круглыя вокны. Типу, ёсць і круглая, ёсць ці не. Тыя рэндеры, што я бачу, там простакутнае вакно. Можа і не. Шекс хаус. Это на Airbnb, нифига себе, хтось на Airbnb... Не, ну слухайте, як я мог сумнівацца? На Airbnb ёсць хата Шрека. Туды можна прыехаць і там пажыць. Я не буду глядзець, колькі яна каштуе. Гэта страшна. InMovie. А сральник у яго за хатай. Так, мне трэба простакутны. Вось, звычайна. Ніфіга сабе звычайнае вакно. А можна паменш якое, не ведаю. Типу так. Можна гэта цяпер перанесці. Там чаго толькі няма ўжо па Гарры Поттеру, ёсць намёт з чэмпіянату свету па квіддычу. Ніфіга сабе. У яго хата стаіць. І можна перанесці ўсю. Нельга, падобна, што нельга. І як перані... А, во. Еп. У яго за хатай стаіць сральнік. Перакруціць. Ой, якой расет? Не. А як Уф. Rotate. О! Як гэта... Я не разумею, як гэтая круцілка працаваць павінна. О! Мне пашанцавала. Так, о! Так, цяпер будаўніцтва. Selection. Напэўна, мне трэба room selection браць. Edit матэрыял. Color and material. Дрэва. Чого у яго хата зроблена? Я не разумею, з чаго яна зроблена, калі шчыра. Няхай будзе з дрэва, хаця там нешта такое, типу, пясчаніка падобна, што... Нормальная брыганская нейкая тэкстура. Супер, выдатна. А як эту хату цяпер зрабіць жылой? Окей.
Звери есть? Есть. То-то-то. Ні, таких зверей, як треба, нема. Ось це можна. Ні? Уже нельзя. Ладно. О, ні. Як залізти у хату? Не треба поставити там ложок. Так бы, конечно, побудовать, але, типу, ладно. О, фурнитура. О. Іп. Ось тут ти будеш спати, Шрек. Сюди треба поставити стол. Ні, це не той стол, що треба поставити. Ну, вот там некий великий стол каля комина. Камина. Там чего только нема уже по аэропорту. Так, я что? То-то-то! Где столы? Living room. Може тут, типу? Це кітчен буде ввогуле. Хобі, outdoors. Table. А можна big table, коли ласка? Тут що, это всі стол... Так, там який стол? Я бачу. Звичайний. Потрібний звичайний дерев'яний стол. Типу такого, що ли? Ну, він криху не лезе сюди, але добре. Сойде. Я не претендую на докладність. О, от і лев ж був би, але ні. Так, тепер чейр треба. Саме то. Ось так, нехай буде. Тебе ми пірать... Ближей нельга? Ніфіга собі. Які складані правила. Так, що ще треба Сіму? Типу, заготовати? Сіму, Зої. Зінаїда. Шихаїда. А як тут це зробити? Ой, це ж треба басрум. Так. Може треба 10 гадити. Так, самый танный. Самый танный? Ось. О, холера! Вот раз, не влазить. Вот по диагонали не залазить. Ох. Ладно. А можно готовить стену прибрать? Важно. Цікаво, конечно, трималося. О, боже, який кринж. А, я не то просто взяв. Мужик. Мужики будовніші ось тут. Побудуйте, не бачите. Так, эту штуку так само треба пересунути туди. Ай, як незручно я носю тут. О. Ну, криху, не тая, конечно, халупа, не той узровень, як у його.
что тут можно, я не веду, ёршики какие там поставить? Где тут басрум? Басрум. Modern Shower. Ну ладно, будзе ему нормальные умовы жыцця. Каб не ныў асабліва. Ці не. Не. Ніякіх нормальных умоваў. Трэба джакузі яму з брудам ставіць. Джакузі няма? Джакузі няма. О, яшчэ одна падабаечка. Ой, богема, дзякуй за рожу. Ой, дзякуй за падабаечкі, богема. Мінулым разам на падабайлі 5500, як бы. Ніфіга сабе. Так, не, ну нормально жыць можна, я думаю. Як ужо заязджаць тут? Що йому ще треба? Камін? Fireplace. Смотри, що все неслушно зробив? Ось гэта все треба перасунуть нафиг отсюль. Оп. Планшет, не вырубаться. Ты мне еще потребный будешь. Еть. Для доўню, ну зараз зробім так само. Ось, у яго неяк так стаяў комін, наколькі я памятаю, камін. Окей. І перад каля каміна ўжо стаяў стол. Ты ё-моё. Эй. О. Все. Халупа Шрека. Магчыма таким чынам стол спаліць. Ну, ИРЛ, конечно, магчыма. Бо калі распаліць занадта спякотны камін, то перагрэецца. И можа вылететь якая искорка, и все. Спалится стол. Все магчыма, абы жадання было. Бляха, мы шо, яшчэ і гатаваць дзесьці трэба будзе? Чаму нельга на подлогу поставить? Фига себе. Где рефрижератор, до речі? Фридж же, так? Каля ложка трэба. Каб далёка не адыходзіць, калі што. Так, лядоўня ёсць. О, слухайце, а вось гэта мне падабаецца, гэта зручна. Але здаецца, і ў гэтых, і ў сімсах такая фігня была, там можна было клацаць, што рабіць. Але тут мне больш падабаецца, яно, ну, персанальна для мяне зразумелей. Я літаральна толькі тыдзень назад упершыню пагуляў 4-е сімсы, таму я свежым вокам параўноўваю, так бы мовіць. Ой, дзякуй, богема, топ-контент, дзякуй табе. Ой, і за гэта цімап, дзякуй табе, шчыра. Ось табе яшчэ сардэчка. Так, мне трэба паставіць некую такую фігню, типу, хай стаіць тут. Эту штуку сюды. О, усё будзе дзе гатаваць. Пліта. Рамен-машына, ніфіга сабе. Эрика, нам трэба рамен-машына. Рамен-машына, якая спрашчае падрыхтоўку
натисканием на одну кнопку. Timing control, water control. Ага. Ага. Нешта яно як бы выглядае як несапраўдная штука. А дзе пліта, типу? Ось. Dishwasher. Газовая. О! Все, нехай гатуе тут. Потым яшчэ одну штуку сюды. Напэўна, лепш памяняць іх месцамі. Ось так. Это что? Это шафа? Это шафа нейкая. Я не ведаю, нехай будет так. Тил. Ну-ка, а что калі сюда поставить? Что, не лызи? Не лызи, конечно же. Ложек перешкажае. Некую малую я халупу ему, конечно, роблю. Не, фигня. О! Так, базовые его потребности закрытые, так? Я все зробив, что треба. Кондиционер, нифига себе. Что его эти соски? Где тут человечьи вочи? Рамен машины сан. No. Чалавечых вачэй няма. Глобус. А можна у глобуса змяніць... Рэч, правильно. Дзе тут фарбаванне? Мне подобно, что нельзя сюда. А не, можно? Не все можно заменить. Ладно. Их это выдаляем. Треба повесить тады картину. Это, конечно, будет не крыху не про Шрека. Фига себе, шагой она так место занимает до холеры. Так. Фарбовать. Оп. Та-та-та-та-та-та. На-на-на-на-на. А як? Уже як яны незручна гэта зрабілі месцамі. Всё. Идеальная хата. У нас Шрек отрымливается любить это. Аматор Гачимучи. Ну, идеально, что. Як бы, ну, камон. Супер. Так, далее что? Что я еще хотел додать ему? Квадратный есть? Есть. Давайте это. Хвилинка саморекламы. Зараз я просто свой арт сюда. Оп. Пришпильное оно нарезало. Это у меня такой арт на цішотке был, колись принт. Только это не все. Ось так. О! Реально. Хвилинка саморекламы. Так, окей. Что далей? Не треба ну, вось у Dragon Wolf, до речі, есть такая цішотка, так, с таким артом.
Асвятленне, напэўна, варта зрабіць бы. Ох, суседзі, даруйце, але я буду галоўны фактар зніжэння кошта вашага жытла. Гэта нерухомасці ў вашым раёне. Ха-ха-ха. Хана вам, суседзі. Таршэры, якія ёсць тут, не? Ладно, будем глядзець так. Можа, Candles ёсць, типу? О, ёсць. А чаму яны не запаленыя? Як іх запаліць? Хрен яго ведае. Ладно, прыйдзецца, значыць, яшчэ просто асвятленне дадаваць. А, о. Раз. Эть. О, все. Хата готова? Я думаю, хата готова. Як я цяпер? Як гуляць? Проперці пресет. Да не трэба мне пресет. Як мне гульню пачаць? Ну що, дороженький Шрек? Твоє болото, твои правила. Хе-хе. А чому не захоплюється этой рухи? Нифига себе, тут еще и бегать можно. Пяу. Сайн. Все, Шрек, это твоя хата. Поесте. Бибимбап некий. Где тут uncomfortable? Чему? Что он хочет? Ну, пошел поесть. Окей, малайшинка. Ахаве, мне здаецца, я ему все побудовал, что треба. Я хочу ешь. Фига им, конечно, жрать. Ой, до речі, треба ж сметник ему поставить. Где тут будование? Бассейн планується. Потом просто вода. Я не ведаю, я поспробую зробити щось, що можна. А, тут на вот так ими керовать. О. Так, давай, Шрек. Наперед. Только наперед. Ходим Фиону шукать. Пошта? Donate, send letter. Send postcard. Кому я могу? Keep-up айдолом. Ты куды поштовку отправляешь, а? Шрек. Это у королевства княжества Far Far Away? Далекое-далекое княжество? О, хата некая. Я не могу завести у хату эту? Не могу. О, ахвяра. Здорово. Не? Так, мне здаецца, у меня гульня крыху вешаецца. Дзе... Як на лады зайсці? Я думаю, мне варта выключыць RTX, бо я яго штосьці тут все роўна не бачу. Ну, я не ведаю, можа штосьці змянілася, але... FPS ўсё роўна, канешне, такі сабе. Вали отсюль! Это моё болото. Все, да калі? Нешта ён доўга вельмі кажа звальваць з балота.
О, это Фиона? Нет, это не Фиона. Гэты поппінг аб'ектаў абажаю просто. Далечыні просто аб'екты з'яўляюцца. О, класс. Подгружаются. Обожаю такое. Unreal Engine. Так. Ці Фіону зловіць? Гэта трэба кудысьці далёка ісці. Што тут есть? Фіона была дзе? У пячоры, у гэтым палацы нейкім там у замку Драконсмока. Дзе тут яе шукаць? Што у нас будзе смакоўней? Kingsbury Court. Ну, нормально так. Ды. Што гэта ўсё азначае? Навошта гэта ўсё? Мяустор? Это что за фигня? Плей? Мяукоины? Тут можно некие мяукоины вытрачать, не ведаю на что. Алло, гульня. Я теперь контролюю некого Мэтью Коллинса. Гульня, что ты от меня хочешь? Идит Сити? Тупак, я basically могу просто кем заўгодна тут кіраваць. А ў чым сэнс тады? Ну, Amusement парк, окей. Не тобой, не. Дай Шрека мне отдайте назад. Где Шрек? Во. Ну что ты, изноў ідзеш крычыш. Хопіць на мяне крычаць. Что ты? Не трэба крычаць, Аска. Мя. Такая ідзе пружа. Мя, ёй заўсёды. Она вельмі любіць мя. У нас вельмі гаварлівая котка. Что он зрабіў? Что значит, ты некомфортно себя отчуваешь, каля Билли, а? Шрек-то АФНРЛ? Почему не захопливаются мои facial expressions? Оп. Шрек, что за фигня? А ну покажи. Боже. Як же яно хреново все працує. Так що тобі треба? Uncomfortable. Bathroom. Ну, ходим. Bathroom. Давай, побегли. Оп. Уже якая ж сыра гульня. Юз. Не, цензура. Somebody once told me. Мне не падабаецца, што я павінен за яго штосьці рабіць. Чаму ён не хоча сам хадзіць штосьці рабіць? Чаму мне трэба ім кіраваць? Я не хочу так. Я хочу... Реально, я ж просто, ну, он будет просто стоять увесь час, нічога не рабіць. Не? Пайшоў штосьці рабіць? Глеснутый нейкі. Поехали в парк. Вот и. Amusement. Что там есть? Так
Текстурка, конечно, легла крыху крываватенько. Ён що, пешу туди пойдзе? А ну, подобно на то. Ну, давай, иди. О, бачите? Stupid walk for stupid mental health. Тупорилий шпасир для тупорила менталця. Все як треба. Все як у житті. Ой. Турудум, турудум, турудум. Ну і куди ми приїхали? На терасу. Ой, ё-моё, як тут всього шмат. Так, не, мені вельмі не подобається, як у мене гульня. Перформанс. FPS-ов нема. Так, по-перше, межування поставлю. Balance. Рейтрейсинг я уже выключу. А, ну конечно, ультра. Медиум. Это ж не оптимизованная гульня, она только вышла, и она, ну, не может нормально працаваць. Сейв. О! Сейвинг дата. Не забывайте заховывать свою гульню, коли гуляете у штось. О! Побегли. Object Popping. Так, это треба менять отлеглость рендера. Где он тут? Display distance. Что значит я не могу? Хай. Ультра. Так, ну будет поприемней. Не так будзе резать в оках гэты поппінг. Боже, гэта гульня 25-го года. Чаму яна выглядае як не ведаю, як студэнцкі праект 20-го, 15-го года. Боже, чаму так усё хреново? Толькі пресеты? Не толькі пресеты. Гэта было б зусім кансольшчына. Все, непераадольная... А, не. Так, непераадольная. Эх. Так, где тут кататься? Погнали. Вытрачать гроши. О, там здесь кола огляду. Ось тут я хочу. Туди потрапить. Ось тут уваход, напевно. А тут что можно? Серф-шоп. Фиона? Ты? Нет, это не Фиона. Як же люблю калі прыгаць персонаж нават не может. Люблю а что? Это что за слово? Дороги. Тикеты. Купить? Можно купить? Это, ну что тут гэта песочница, по ідеі, павінна быць, типу Сімсах, але... Фиона! Фиона, стой! Всіх заромантять. Ну, менавіта так яно і працуе. Так, вы ідзеце у парк вось з таким вось лукам, з такой вось скурай. Там падыходзіць да першай, як патрапіўшыся вам прыгожай дзяўчыны, і к'ютнесам яе, карацей, ахмураецца. Так, менавіта так яно і працуе. Яна, конечно ж, вас не пашлі на 3 літары. Конечно ж, не пошли. Не? Где тут можно кататься? Тут можно? Что в угле можно робить? Где-то просто пустый свет заниматься. О! Ой, гэта баге мы гэта гулялася.
Але гэта яму падымае настрой. Ай. Не. Ну, а глядзець тады, ляль, што будзе. То-то-то-то-то-то. Нічога не будзе. На атракцыёны можна ўвогуле хадзіць? Вось я хацеў гэта і даведацца. Personal action. Боже, як жа пагана яно ўсё выглядае. Ой. Тікеты. Я клацаю на тікеты, але нічога не адбываецца. Падобна, што тут нельга хадзіць на атракцыёны. О, мужик. Павітацца і ўсё. Зблізу добра, ну, типу... Только 972. Не, ну Шрек мацней. В этих штуках можно посидеть? Класс, добро. Уа, хочу на китах. Китах кататься хочу. Ей! 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 Короче, единая классная фича готовилась к этой фейс. Мимику захоп. Как это называется? Facial capture. Захоп твару. Facial, ну, мимики. Попкорна поесть. А можно ходить и есть попкорн? 100% не. Все, он зараз выкине попкорн. А, ну я не доел еще попкорн. Фига себе. Вы просто уявите, вы идете такие, купляете попкорн у парку, стоите, вот там же только расплатились, и стоите и ешьте его. И глядите на продавца. С таким тваром. Ну-ка, моделюем ситуацию. Как все персоправдный, здорово. И попкорн, во. Не, кота ў ботах не будзе, я створю толькі Шрека. І тое. Гэта спатрэбілася гадзіна ці дзве. Але атрымаўся класны Шрек. Як бы. Ніякіх прэтэнзій не можа быць. Прэтэнзіі не прымаюцца. Мужик, что ты можешь мне распавесці? Mood lifting joke. О, з цынізмам яго павітаць. Нешта яно не падобна на цынізм па гуку. Не, тут можно кататься? Нельга. Ну реально на аттракционах кататься нельга. Это глыбачайший early access просто. Глыбей просто быть не можа. А, во, на одним можно кататься. Ага, ось яно як нават. І типу...
камера от первой особы переключается. Уи! Уи! Я здзіўлены, што насамрэч я не пабачыў адтуль мадэльку Шрэка. Вонку. Ну-ка, тут што? Тут покататься. Тут нават камеры нельга кіраваць, па баках глядзець. Захапляльна, захапляльна. О, кола агляду. Окей, на атракционах можно кататься, але это выглядае, конечно. Выглядае як максімальна хутка зробленая халтурненька, так, максімальна хутка зробленая заплатка. О, персонажа там няма, добра. Але я стаў прывідам, у мяне няма ні рук, ні ног, ні носа. Людзі заўсёды бачаць свой нос, так што я яго носа тут не бачу, значыць, мяне няма носа. Недавно я гуляў у Beyond Handball, гульню пад назвай Beyond Handball. Там было таксама кола агляду, на ім катацца нельга было, але гісторыя не пра тое. У адзін момант пэўны гэтае кола агляду, яна перастала вось круціцца вось так і пачало круціцца вось так. Просто увесь гэты круг ён пачаў вось круціцца вось так вось. Я крыху ашалеў туды, конечно. Кроме стороны перса, остальные город за перса 70. Так, просто страшней. Ну, тут, по сути, нічого нема. Якби... Такі, насамрэч, ну, такі проект вось такой насычанасцю пакуль, ну, то, што я бачу. Вось гэта Amusement Park. Он робіцца літаральна, ну, тыпу за тыдзень. А то і хутчэй. Тут больш асеты рабіць. Якби... Праграмаваць тут няма чаго проста. Окей, ну, покатаемся тут. Ну-ка, Шрек, давай, погнали кататься. Вытратимся гроши тут. Прычым, чаму яно яшчэ так крынжова ўсё спрымаецца, гэта Amusement парк? Дзе наведвальнікі? Вось чутна крыкі, але дзе мадэлькі на карусельках, на арэльках гэтых? Дзе людзі? Іх няма. Гэтая лакацыя, яна адчуваецца проста пустой. Вось тыпу, што гэта? Гэта пекла? Чаму я чую крыкі, а людзей не бачу? Анімацыі яшчэ лінейныя гэтыя. А вось адкуль крыкі, гэта з гэтай. З горак, а дзе на горкі залезці? Ну-ка. Можа, ўсё ж людзі ёсць, але ну, тут рэальна няма нікога, просто нікога, пустая лакацыя. Это прывід, я просто прывід у закінутай лакацыі. Хто ты зайсці ўвогуле? А, тут там нельга катацца? Ну, канешне, на самым цікавым... А, ці можна? Пэўна, можна. Зараз ён пойдзе купляць квіточак. Давай хутчэй. Один квіточак, калі ласка, дзякуй. Вось як бы чаму атракцыён працуе без людзей. О, людзі! Ой, яно паскорана. Я не паспеў змяніць хуткасць гульні на ўсё роўна на X3.
Треба на X1 покататися. Сподіваюся, нікого тут зараз не будзе ванітаваць. Гэтыя нерухомыя аднолькавыя головы, як вам падабаецца? Уа! Крушаць такія гатовы, ведаеце, сядзіць так крушаць. Ну, с таким же выглядом смеяться. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Шкрипота. Да куди ти пішов? Давай ще раз. Мара Грека. Шрека. Я не дуже любив, коли навокал шмат людей. Ну, ось так, насамрэч. Сходится. Это что за полетело? Мужик, ты чего смети кидаешь? Это все сходится так. Так, Нердуран, ты слушно. Ах, это не поскоренное, но заўсёды так. Блин, выглядае як паскоренае, типу, разу 2. Я катаўся на таких штуках, ну, типу, ну, не настолько яно хутка ездзіць. А нафига тут спыняется? Там же выход, типу, посадка на отворот. Не, это типу 2 круги навернуть. Колы. Ей! Уи! Це до Слайн прив'язався, і без його Шреку було торопливо. Речь, треба осла зробити. Зараз я ще погляджу криху, що тут можна робити, і пойду робити інших персонажів. Осла треба зробити. Що тут ще є? О. Тяночка. Не, ну типу ось є навідувальники, водичка, дякую за водичку, зараз вип'ю. Лілі Бойд. Лілі Бойд, ти Фіона? Сказати їй, куди її йти. Give directions. Даруйте. Ось туди йди, каже. І показує на пляж. Я на пляж, напевно, не могла знайти, і Шрек такий, ось, іди туди, ось пляж, ось там. І вона така, ой, дякуй, дякуй, і пішла. Куди вона пішла? Лиш дат ас. Ніфіга, тут, конечно, сківіця у Шрека торчить. У його сківіця торчить більше, ніж у яє срака. О, гэта сківіцу я, конечно, зробив. Шоку. Что за мужик? Great romantically, great respectfully. Роу. Може хотел познайомиться? ХВ. Дайте я дойду на дегидрацию. Запрошу рекламу на хвилинку. Хвилинка, зараз буду.
Ай, мені знову кошка не дає. Котка не дає проходу. Рабануха. Ось. О, коточка. О, куди він поїхав? Персонаж кудись поїхав сам. Масенька. Масенька. Добрая коточка. Так. І куди він пішов? Ви просто вирішив поїхати до хати? Норд Біч. Окей. Пішов. Аска, що ти робиш? Що ти? Ти прийшла поворкатись? Ну давай. Сапраўдная котка. По-сапраўднаму варкоча. Ніякіх вам эмуляцый, анімацый і фейкавых гукаў. Толькі натуральнае, сапраўднае варкатанне. Давай же. Каб машины... Каб яшчэ аўтамабілі за вокнамі не ездзілі, то іх, напэўна, чутно было. Я зараз выкручваў на максімум чулівасць мікрафона. Што ты легла до мяне сюды? Будзеш ляжаць? Ну, ляжы. Ляжы. Ляжы, ясенька. Так, што ён тут робіць ужо? З кімсьці пасраўся. О, рудая. Share Painting Techniques. Лика, что? Building up your relationship is fun. Давай. Gaming strategy ей. Это. Тактики. Ага. Запытать, як справы. Сток проспекту кей-поп. О, обмерковать кей-поп. Супер. Про кар'єру запитать. Relationship. Marital status. Ще раз про кар'єру. Каву пораїть. Мор. О, романс. Новое хобби знайти. О, зараз мы заромантим эту рудую. Это Фиона. И она просто под прикрытием. Ну, опа. Так. Романс. Дейт. Ask on a date. Ну-ка. Скажи так. Давай, скажи так, коли ласка, скажи так. О, не. Давай. Так, скажи так. Я рассказала так! Ей! Тут. Шрека будет это спотканочка. Так, окей. Заплановать. Ей. О, дейт. Enter event name. Пошрексится. Так и назовем. Шрекинг. Ну, гульня на ангельской, тому як ви по-ангельску пишем. Duration. Ну, 3 гадзіны на шрекінг не хопіць, трэба 6 гадзін. Фонтан. Дзе шрекацца будзем? Blue Ocean, у павільёне Blue Ocean. Где парк? Где болото? Explorer Park. Парк. Супер.
Next. Sunday. А як плюс 2 з 2. Мінімум 2. Everyday, боже. Recommended actions. Так это ж outdoor activity. Спать, бляха, вот это я разумею, спотканка. Пойти, поспать разом. Идеально. Просто идите и спите. Гэта просто, гэта кадл пати новага ўзроўня. Вы просто идете, абдымаецеся и спите. Шчаслівы будуць просто ўсе. Абсалютна ўсе, акрамя, ну, вядома, працаўнікоў рэстарану, бо як бы уладароў рэстарацый, бо вы ім грошы не будете плаціць. Ці ідзеце просто ў лаву хотел і там спіце. Ідэальна. Просто ідэальна. Watch TV, enjoy music. Ну, музыка, напрыклад. Repair item, ты спать. Прибираться, гэта рэальна актыўнасць на... Гэта актыўнасць на спатканку. Подозреваю, что на внешность Фионы повлиял имидж Софии Марсо в фильме «Малогитное храброе сердце». Может быть, все может быть. Watch TV, Bass, Repair, карацей, усе. Беру усе, basically. Поглядим, что ей сподобается. Prohibited. Не, ну клин гэта нафиг насамрэч. Рамонт таксама. Не ремонтовать, не прибираться. Индор. О, як тут шмат всього. Як просто рекомендований активіті побачити? Watch TV, окей. Але гэта будзе outdoor activity. Still item. Классная activity. Conversation. Так, романтично красці речі. І обдиматися. Я просто обдимі і такі. Ручкой так оп у кишеньку. Опаньки. І скрав. Не ведаю, що скрав. AirPods такі. Оу, і все. Нові AirPods у Шрека. Цікаво, як би виглядали AirPods Шрека. Такі затишки, такий чпок. Зручно було б, напевно. Act rudely, be kind. Не, ну а що коли їй сподобається, коли з її, ну, так это... Не по-доброму. Child? Не. Хобі. Artwork. Танцы. Фоткаться. Що там увогуле люди зараз на спотканках робять, я не ведаю, я на спотканки давно не хожу. Ну, як? З людьми, які я не ведаю, що розумію робити. Типу, що люди з незнайомими людьми роблять на спотканнях? Я думаю, воровать это нормально красти. Амплит. Ого, нифига себе. Так, ну вот сегодня будет это. И як, что далей? Нафига увогуле гэта календар? Типа, актив... Не, ну гэта прышпільна, конечно. Я не ведаю, есть такое у Сімсах календары, такие активности, расписать гэта все. Напэўна, все ж есть. Гайды. Ось я ось сюди пойду. Потім. Я спочатку хочу сходити на City Appearance. А як мені пойти? Як вернуться назад? Ой, go back. Sunday. А зараз що Sunday? Так що ви йдете? Wants to play arcade games. Так иди играй.
З Джессикой. Чому у мяне гэтая фігня цяпер не зачыняецца? Я зловіў першы офігеть які непрыемны баг. У мяне вось гэтая менюшка, яна просто тупо не зачыняецца. Я не магу нічога з гэтым зрабіць. Як жа? Шо значыць не хоча? Конфес лав, пагнаў. Мы с тобой сустрэліся паўгадзіны назад, я ў цябе закахаўся ўжо ўсё. Ніфіга сабе ўсё ружовым стала. Success and happiness. Где романтик? О! Шрекинг! Давай, погнал на шрекинг. О, яны пайшлі. А можно мне, ну, я... Сейф. Может мне перезапустить просто гульню, я не ведаю. Типу, что это за фигня? Где тут что можно такое отчинить, как это выгрузилась штука? Date in progress. О! Зараз я накачаю за все зникне. Сподіваюся, принаймні. Дискас свомп. Неплохо было бы, конечно. Ну ё-моё. А где? Где девчина? А воина. Так. Нормальная хуйкость. Immediate actions. Погнал. Сказать, что чекал. О, готово. Скриптит. Нифига себе, тут мини-гульня по дейтингу. Шрекинг. Комплимент аутфит. Ну, конечно, я б такі аутфит не вельмі компліментів. Леопард гэта такое собі. Оно вельмі рэдка на людях нормально выглядае. Ты боже, не, ну гэта просто немагчыма зараз рабіць нічога. Дайце я перезапушу. Сейв. Можна сейв S. Шрекинг. Шрекин. Окей. Reset default UI. А, тут же можно наладживать. Так. Вот лобби. Тут можно наладживать UI. Типа, где какие элементы будут раз. Ну, напевно. Я не глядел, что конкретно. Я бачу, что тут опция такая была. Можно будет поглядеть потом. Котейка. Continue. Шрекинг. Угу. Крутися. Outdoor activity могут статься активность вонки, может быть небяспечнай, калі погодныя умовы надвор'я недастаткова добрыя. Типу ветер, шторм, бура. Може маланкі, не ведаю. Ці може тут быць смерч? О! Рысь. Поразмаўляць, што цябе расчаравала. Together as true lovers. Что, реально яно прокатить? Можа прокатить? Вы куды? Проснуліся? Угу. Sweetheart.
Комплімент гэта было. Мэри, ніфіга собі. Dirty joke. О, ну-ка, брудныя жарты. Куды кароль знік мышапаўкоў, не ведаю. Гэта ты ў яго запытвае, не ў мяне. Ён сёння стрыміў, я не ведаю, дзе ён. Гэта адзінае, што я ведаю. Так, романс. Ну-ка. Быть разом. Тю-тю-тю. Но. Не, ну які класний Шрек. Трулав. Усё? Заромансілі? Дык а што, а калі в уху? Сну. Дезл, что в сенсе? Кис, давай, кис. Она. С таким тваром вышел. О-о-о-о-о-о-о-о. Ну що, яны тут романсяцца ўсё? Шрэкінг ідзе як запланавана. Все добра. Скулы як чада Сквідварда, ну. Не то слово. Гігачад. Што яшчэ можна? А як в уху, типу... Джессика, I checked out your post. Ой, яны себяшки робяць. Ну ладно. Больш часу разам праводзіць. Ага, вось так яно працуе, ясна. Што яшчэ? Сумую по табе нават, калі ты перада мной. Ё-маё, боже. Какая банальшина. Ой. Это ўсё вельмі банальна. Так, ну што вы тут? Шрек, Фіона. Трэба будзе яе перайменаваць, і гэта ўвогуле магчыма, цікава. Дык а што яны? І ўсё? Гэта ўсё, што яны будуць рабіць? Ніфіга сабе. Што тут яшчэ? Экшен? Не. Думки, конфликт. Нет, так ладно, не конфликт. Чат, фигня, фекшн. О! Романс, не. Пикап лайн. Давайте, размовляйте. О, нормально. Так я это уже казаў. Памрэ зараз, ад чаго? А, ад голода. Бляха, ну трэба паесці, реально. Хоча намаляваць графіці, а дзе тут паесці можна? Ой, ён уже лезь хвазіць. А, где ежа? Где тут поесть можно? Ну, помры, боже.
Не, реально. О, снэк-вендинг. Потейто чипсы. Нормально, якая спатканка без чипсиков? Чипсики ешь. Колькі ему треба з'їсти їх? А ешь. О, нормально. Ніфіга там трулав уже. А вона фоткає мене, як я чипсики жру? У Шрека? Шалела? Ты есть коли позиш, иди ешь. На ему не даешь, есть спокойно. Оттягиваю увагу его от чипсиков. Что тут можно? Нельга тресці. Не побудовать болото. Усім всіх веселей було. Болото добре будувалося. Угу. Так, нормально. Так, теперь он... Боже, он теперь хочет срать. А где тут можно знайти, что такое? Тут есть здесь и прибиральня? Як мне знайти прибиральню? Где гэтыя будки синие? У хаце нельга сходить. Что худая? Ну не, яе нельга. Можно кормить только Шрека, принамсі пакуль. Слухайте, у меня реально Шрек зараз обосрется. Нешта 6 гадзін задоўгая спатканка. І нават у гушар ніякі схадзіць нельга. А што? Як з гэтым жыць? А гэта не... Маё выратаванне. Калі не схадзіць у прыбіральню, ну, абасрацца, напэўна. Але ўжо позна. Нешта ў яго... А, ўсё, нормально. Паспаць. А дзе паспаць? Тут? Дудл. Sit and rest. Marry me. Першая спатканка. Мы толькі сёння познаёміліся 10 гадзін 4 назад. Шрек познаёміўся з ёй. Цяпер яны будуць ужо вяселле планаваць. Вай. Я просто не ведаю, як тут давесці, да. Яна сказала так! О, клас, супер! У Шрека будзе Фіона. Congratulations on engagement. Ну, заручэнне. Заручыліся. Тут павінна было... А яна яшчэ не была закаханая, таму яна не ператварылася ў огра. Зараз мы... Ну-ка, романс. А дзе кіс? Экшн. Як кісу зрабіць? Что я не разумею. О! Так яна цяпер у сям'і. Усё, я магу цяпер яе... Ага. Все, яны заручыліся, яны пабраліся шлюбам. А emotion, боже.
Не треба. Я такую хероту уже глядел, як это працуе, она просто... Я, ну, не працуе. Interaction, action, express, anger, written. Что вам не подобается уже? А, спать? Ну, так идите спать, ну. Ты куди пошла? Спать? Ну, подобно на то так. Ой. Ой. Я UI перетягнув. Ну, ось реально UI можна тягати просто по екрані. Це насамрэч добра ідея. Мені подобається, коли гульні дають таку можливість. Ага, ось. І ти йди спать. Ажаніліся, але живуть поасобку. Казка. А дзеці як у іх з'явяцца? Это мне што, трэба будзе цяпер яшчэ адзін ложак ставіць у той халупе? Вяселле не, ну слухай. Загрузка? А, ён паехаў ужо ў халупу сваю. Ён ужо дрыхне. If you don't properly manage the karma of... Што? Якая карма яшчэ ў гэтых ёсць? Окей, як пераключацца па чальцам сям'і? Груп фото. Это груп фото? Это не падобна на груп фото, але добра. Цікаво, яго нават у сне? Не, у сне ў яго не захопліваецца міміка. Ладно. А куды вушы зніклі? О, холера. У яго вушы зніклі. Was beautiful, our time together, way so quickly. Appreciate. Ой, тут нават можна чаціцца. Боже, гэта Date Sim. Она ж знімае вушы. Ну, я падобна, што проста ў адным касцюме не дадаў, ці ва ўсіх касцюмах. Wanted to hold on until this moment. Ага. А падабайкі можна ставіць? Не? Ну, ніяк у жыцці, не. Чаму сардэчкі нельга паставіць, там, вагенчыкі? Нейка нереалістычна. Так, мне трэба паставіць новы ложак. Дзе тут будаванне? Ой, трэба паесці. А ну пайшоў паесці хутка. Что за пакет-маркет? Что? Так, окей, ладно, у нас Шрек тупы, ён будзе адказваць на спам на спам рэкляму. More спам. Не. Ого, гэта супер хуткасць. Фіга, CCMap schedule. О, можна перацягнуць. А чаму гэта перацягнуць нельга? Астатняе можна, а гэта нельга. Давай пожраць. Манго. Да хары спаць ужо. Шрек, прачынайся. О, вушы апрануў. Малайчынка. Іншая справа. З вушкамі тая, ну, это полепш. Боже, ну у яго ідэальная хата. Не трэба мяняць. Паел? Мало паел.
Давай ешь худший. Боже, били, так. Тут били, а там не били. Ну, и шанс же. Все, наелся. Копить жать. Ди, ага, а мыться-то нема, Ди? Где ему поставить душ? С такой картины то не хатка, то шашлык-одром. Треба норм... Що ти робиш? Пшикає на ложок чимось. Ляснути. Як вуху зробіть тут? Критичне мислення у його проапгрейдилося. Ой, у мене отвалилася штука з волосов. А! Ось така штука. Эй, не башня. Не фокусуется. Ось она у меня отвалилась. Только что. Ты, Шрек. А, так можно ж тут помыться. Splash water. Так, где телефон? Як потелефонувати к этой нашей? Джессика, give a gift. Red Rose. О. Як є на вуху? А як? Як тут вуху робіть? Не то. Школа, ивенты. Може, треба івент зробити з ёю? Веддінг. О! Шрекінг. Шреку все буде шрекінгом. Нюлівець, ось гэты. Гасцёў 0? А, я нікого не ведаю, ну і хрен з імі. Так, погнал на веселье. Ну окей, классно. Так. Новых... О, потрібна нова хата. Люм'єр. Ага, то бок мы выбираем хату, мы туда переезжаем, а ты, кто там живет, вы просто такие... Вы с подкими нафиг валите отсюда, все, мы тут живем. Боже. Ну, я не ведаю, ну туди, наприклад. Окей. Так а где веселье? И это все? И вось нам что, не веселье. Ну окей, Шрек и Джессика теперь оженились. Нават таких анимаций не зрабілі. Ну блядь, ну камон, ну ё-моё, ну гэта ж... Іу, нешта я так сабе место... Хаця, пляж побач. Дзе там хату будаваць як? Пауза. Як будаваць? Ось, build mode. Ой, мне грошей не хапае. На самую просто халупу не хапае. Ой-ой. А, это рум пресет.
Ну мне крыху не хапае, як мне зарабіць грошы ідзе? Так, окей, хадзем бадзяжнічаць. Go back. Шрек. Як тут працаваць? Кого тут можна грошай попросіць? Мужик, дай грошай. Можна просіць грошай? Падобна, што нельга. У сметніцах калупацца таксама нельга. Так, мне патрэбныя вендинг машыны. Там можна было шукаць грошы. Падымі. Дзе як? Ну вось я таксама. А можна мне, калі ласка? Дзякуй. Не. Сюды. Beach Playground. О! Мне треба 9600. Все, нема? Я не ведаю, на што я толькі што пагадзіўся, але добра. Як працаваць? Як зарабляць грошы? Money cheat. Во гэта я разумею. Боже, яны ты просто додали у UI. Вы натискаете на гайд и можно одразу чит херануть. Типу, плюс 100 тысяч. Я поселился. Я нашел себе программу «Доступное житло». О, боже. Давай, залазь. Ой, бляха, боже, як же добре. А во, веселье ўсё ж будзе? Шрекінг пачынаецца. Кавалерка. Тыповая кавалерка. 3000 злотых плюс гэтая. Плюс чилдж, плюс коммуналка. Нормальная кавалерка у Варшаве. Ну ладно, ладно, у нас сяброўка за 2300 здымае кавалерку з чыншам і гэтым усім. З кавалерка. Спухня. Так званая. А дзе шрекінг? Не, ну слухайце, так, ёсць. Так, не, ну трэба сюды заходзіць. Та-т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 а. Мне падабаецца, што яны падабралі аздабленне ў тон маёй скуры. Яно ўсё такое прыгожа зялёненькае фарбавалі, напэўна, так? Джессика, чакай, Джессика. Хадзем сну-сну. Джессика, ты же разумеешь, что ты тут як бы не гость, а это... Джессика. Что за фигня, Джессика? Джессика! Ладно. Так. Пришел. Така... Ну, типу, я натиснув. Газер. Усіх собрать. You're tearing me apart. You're tearing me apart. Так, ну я усіх собрал. Окей. Walk together down Wedding Isle.
Change rings. Ой. А чому воно все недоступно? О! Та-да-да-да, 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 та-да-да-да-да-л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 а. Все? Ага. Ладно, окей. Все не так благо у гэтай гульні. Все ж шлюбам тут можна брацца. Это не репетиция? Нет, ты шо, якія репетиции? Ты, боже. Якое? Ага, ты скилы, нафиг оно мне не треба. Не, ну боже, ну. Гэта гульня просты доказ таго, што а любы нават самы шрэчны шрэк можа знайсці сабе прыгажуню. Яно ж так працуе ў жыцці, так? Вы падыходзіце да нейкай рандомнай чувіхі на пляжы, размаўляеце з ёй паўгадзіны, потым вы ідзеце на спатканні, там 3 гадзіны размаўляеце, і вы, опа, вы ўжо зарушыліся, а на наступны дзень вы ўжо бярэцеся шлюбам. Яно ж так працуе, так? Так. Не, ну насамрэч, можа, у Лас-Вегасе яна так і працуе. Хуль мне ведаеце, у Лас-Вегасе не было, але... А дзе госці? А гасцей няма, у мяне няма знаёмых. Это Шрэк, у яго няма. Та-т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 а. Вясла няма. Тут нельга петаў збіраць. Нам все пакуль. Ой, які там сабор. О боже, да нават у Вов былі весялейшыя шлюбы. Веселлі. Нікога няма. Ні однага кота пакуль не бачыў. Ні сабака, ні кота. Ну, тыпу, тут коты ёсць, я ў багемы бачыў. Але гэтых катоў нельга лашчыць. Нельга не палашчыць, там не пагладзіць, не па... Нічога нельга, карасей. І що далей? Read letters. Давайте хутчэй, збірайце. Цікаво, а кому яно будзе кідаць букет? Чому яны селі на месцы для гледачоў, для гасцёў? Шрэк будзе кідаць букет. Окей, букет задыспаўніўся ў паветры. Давай яшчэ адзін. Ой, ён смяецца. Яму спадабалася, што букет задыспаўніўся. Калі Шрэкс? Вось мне таксама вельмі цікавіць момант, калі Шрэкс будзе. Я, собственно, для гэтага ўсё гэта і раблю. Не, ну слухайте, ну пердануть. Написано фарт секретли. Ніку люди реально. Откуда это люди? Кто это у всех? Кто они? Шут маниган. Не, ну я могу себе дозволить. Нифига себе. А можно у меня так с такого пистолета пострелять, коли ласка? Лепш за СМГ. Submachine gun, коли ласка, грошовый мне у этого твар. Лев.
И что далее? Мимо и шли. Затягнуло. Гравитация Шрека их притягнула до себе. Так это веселье. Ну а що, пожерці на халяву хотели, але обловами нема фуршета. Есть. Слухайте, тут нечто стоїть у талерках. Правда, не бачу, что? Что там такое лежит? Это кава. Кава особливо не наешься. Дык а што яшчэ, ну, типу, 8 гадзін цяпер сидзець чакаць? Ах, дзе там жонка? О! Данс хапілі. Гэта іх шлюбны танец. На-на-на-на-на-на. Ладушки, ладушки. Боже, який кринж. Перстенки-то треба. Так, exit together. Vision bright future. О, уявіть собі класну будущую. На болоте. Чому я не можу з її порозмовляти? О. Романс. Все, зваливаем отсюда. Speak logically. Kiss on forehead. Ні, це не цікаво. Декадес, ну. Мне що, треба Детенка? Не. Так, где моя новая хата? Если там я заселился, так? А, так это той же район отрымливается. А, куды? Что? Я не натискал никуда перелетать. Что за фигня? Какая загрузка? Что? А, о, хата. Я теперь могу побудовать себе самую крутую хату. Blue Tree Story House. Natural Wood. Нормально. Все, гет побудовал. Ніякої трави, ніяких древ, нафиг это не треба, все. Хата Мары. Нафиг это все зеленина, боже, переоценено это. Еще и солнце. Можно, коли ласка, солнце тут затьмить, я не ведаю, щитов яких там понаставить. Солнце переоценено в уголе, нафиг его. Все, хата есть. Теперь молодым будзе куды ехать рабіць сну. Давай, Гульня. Где наши молодые? А, все звалили? Не, еще кто-то есть. Там кто-то стоит. Ты это? Давай, детенка. Что значит, если она не хочет детенка? Курва. Все, развод. Envision bright future.
Я сам шалею. Як это зрабіць? Я раблю все, что могу. Щиро тобі кажу. Я реально не разумею, что мне далі рабіць. Як. Тут типу, треба, каб шрекінг скончыўся гэты. Ой, мне здаецца, ёй нешта хрэнова. Ой, гэтаму таксама. А дзе тут паесці можна? А, ну вось, гэта пайшоў жраць. А як пераключыцца паміж персонажамі? Я не могу яшчэ кантраляваць. Могу. Ты поешь, дурында. Все, пошла жерти. И что ты там жрешь? Каву? Она реально жре каву. Нормально, что кофеином можно нормально так подъесть. Угу, так. Что ты там подъела? Иди, ешь. Дурында. Все, наперед. Ой, гігієна не помытая. О, я думаю, мы неўзабаве даведаемся, што будзе, калі не схадзіць у прыбіральню. Эй, якая шиповная пошла. Tap to switch, что? А. На. Ну не сходил я в прибиральню, и что? Вот что будет. Это будет ходить так, что... Ну, не бы не сходил в прибиральню. И все? И до этого все? Не, ну поесть-то треба. Камусь из их не падабаецца кава. Давай, иди у прибиральню уже. Go home. А, ну так, go home. Это так само? Go home. О, побегла. Давай на максимальной хуткости. Ну, ты что, идешь домой? Бежить, спешается. А вот каву не выкинула. Тая Фомка. Верно. Я даруй, пропустил. Не побачил. Где там? Шрек уже сходил? Шрек, ты, блядь, что тут робишь? Курва ты. Ах. Идиот. Давай, Шрек. Ну давай, бежи. Я тоже сходила? Я тоже сходила. Пошла назад. Ну реально трэба чакаць цяпер канца гэтай шлыханай. Ай, давай яшчэ вось гэта зрабі. Ты нафига туды до хаты ездила? Нафига яна ездила до хаты, калі яна не сходила ў прыбіральню?
Я просто не розумію. Эта гульня виглядає просто супер пустойненько. Настільки недопрацьована, наскільки це можна було зробити в огулі. А, так у мене хати не з'явилося тут. Install. А що мені треба було натиснути тут? Типу, що я тут не так зробив? Ну, ось. У іх ёсць у UI спасылка на вядомыя багі. No issues. О, бляха, трэба будзе потым прачытаць. Я думаю, гэта будзе смешна. Reset, move, save. Як мне пацвердзіць, што ўсё, я хачу гэтую хату, ўсё. А, гэта... Ну так, мне павінна быць тут хата, што за фігня? Не? А не. Ой, ага, ось зараз шэк да яе прыйдзе. Ось яна там стаіць. Куды яна задыспаўнілася? Стоп, ось. Ну так. Моя хата? Моя. Боже. Боже, які баги. Ось там хата повинна бути. Ось яна з'явилася. Ось так ось гульня імплементована. Это реліз. Early accessовий. Шрек, ну дай ты мне... Ну иди тады у души, я не ведаю. Зраби свои справы. А где душевая тут? Офигенный там коридор, конечно. Так, а где... О. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, а теперь можно и в прибиральню сходить. О, дорожек. Так, окей, я добрался до дома. Привітання от мамы и ее привітання. Так. В Италию осенью после стрима. Нифига себе. Ого. О. Він вирішив поїсти. Так. Не, Шрек. Нам треба йти займатися більш важними справами. Йога пози. О! 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 Шрек, куди ти, курва, збігаєш? Куди він побіг? Давай, set the mood. Ну, ложок. О! В уху! Нарешті! І просто лежать, я бачу їх силуети. Ого. Ого. Яно ж, звичайно, так виглядає, коли люди шлихаються, так?
Слухайте, а може са Шреком яно так і виглядає? Откуль нам ведаць? Мы ж, ну, як бы з окрамі не ябаліся. Скрып гэта я рабіў. Гэта была моя. Ну, я рыл так же абсолютно. Я, як дорослый человек, подтверждаю абсолютно так. Вы просто заходите у ложек, там з'является огроменное сердце, фейерверки, готовься. Сердце, бляха, это... Срака перакуленная. Все менавіта так. Карацей, я думаю, мы пройшли гульню. Так? Ну что еще? Что яны яшчэ могуць зрабіць? Давайте здзівіце мяне. Ну, у Сімсах там зрабілі цэнзуру, прынамсі, як бы. Задорненько, так весело. А калі паставіць моды адпаведныя, то там як бы з усімі падрабязнасцямі, усімі позамі, і як бы і не толькі ўдвох. Там да халеры ў модах можна зрабіць. Зрабілі секс нецікавым. Ну, карейцы дзіўныя, канешне. Это... Куды ён несе? Што ён робіць? Ён пайшоў мыць посуд на другі паверх у ванны пакой. Так, а гэта што пайшла рабіць? Ну-ка. Ну, ніфіга сабе, MacBook. Менавіта так мы ўсе і гуляем відэагульні, мы пальцамі па прабелы фігачым. 3-4 пальцамі. Якая дзіўная клавіатура ў яе. А, не, нормальная. ZXUV... Так, нормальная клавиатура. Ну ось, я насамрэч, я бы пагуляў у гэтую гульню, якая ў яе на экране. Толькі так гуляю по прабелы. Пускай не з'яўляецца, што альфа і зумеры ебацца не хочуць, што гэта такое. Ну, рэальна. Типу, што, як? Чакайце, яна толькі што грошай зарабіла? Што гэта за гук быў? Ніфіга сабе. Ого. А ну давай працаваць. Праграмуй. Плагін, гейм-мод. Я хочу вам сказать, что моды и плагины это нифига не просто, не нулевой уровень. Я как программист вам это кажу. Medieval Weapon Mod. Ого. Medieval Modern Weapons. Ну, конечно, что же еще? Нифига себе. О, терминал. Так, чакайце, 4 прабелы? Фу, хто так робіць? Фу, 4 прабелы в отступы. Фу, іў, просто іў, усё, развод нахрен. Є там по 4 прабелы в отступы. Ну хто так робіць? Ну, подважна трэба рабіць. Ну, не ведала, што ли? Яснутыя, боже, распрацоўнікі гэтай гульні просто вычварэнцы. Самое ж прышпільна, што там, типу, чытальны тэкст насамрэч. Ну, там рэальны код нейкі. Праўда, if блокі ў асноўным. Ну так, if, потым for, if, for. Карацей, там код гэтага Яндера сімулятора. If. Якщо якийсь прикол вже на готовому модлоудері, то не дуже складно. Ну, насамрэч, типу, замяніць тэкстуркі, замяніць мадэлькі, гэта проста. Як бы, асабліва ўжо ў сучаснасці, калі ёсць інструменты ўсе патрэбныя. Типу, там Unity хакаецца, Unreal, увогуле асеты разбіраюцца, замяняюцца. Гэта ўсё проста. Там нават праграмаванне, як бы, як такога няма. Просто, типу, дадаць, там, змяніць штось. Дадаць зброю, ось як тут, напрыклад, у Medieval гульню, сучасную зброю дадаць, гэта ўжо трэба будзе пахітрэй нешта рабіць.
Ужо некае праграмаванне мінімальнае патрэбнае. Якщо власноруч робити модлоудер, то так. Ну, ти так. Калі самому модлоудер робіць гэта, ну. Але навошта? Ой, якая? Праграмісткі ўсе так выглядаюць, пацвярджаю. У мяне ўсе калегі вось так выглядаюць. На працы. У Леапёрдзе і вось такія. Што гэта за экран? Нафіга вось гэтая фігня тут? Можна мне туды больш разглядзець неяк? Колькі там тысячаў строк? Вось там звычайна пішуцца ў ідэешках, ну, у гэтых сродках напісання кода, там пішацца лічба, нумар строкі. І вось там падобна, што некалькі тысяч строкаў ужо ў файлы. Карацей, гаўнакодзерка яна яшчэ тая. Бляха, мне рэальна цікава пачытаць было бы гэты код. Чаму не? І галоўнае там гэта кулхаскер, вью і ўсё такое, там нешта ў тэрмінале круціцца в кансольцы. Штосьці тыпу трейс 8888 дефіс-Т. Трейс арціць, не ведаю, пінг дефіс-Т. Нават заходзіць у менюшку. Окей, што яна яшчэ можа тут рабіць? А, яно ўсё яшчэ працуе. А ты што стаіш тут? Ідзі працуй. А ён што можа рабіць? Што ён пайшоў рабіць? Давай, хутчэй спускайся. Што ён робіць? Бляха, не, ну гэта класны занятак, канешне. Пайшоў, паглядзеў, нейкая люстэрка у месцы для гаража. Пайшоў назад у кватэру. О, боже. Лепш за праграмісткай назіраць. Давай хутчэй працуй. Колькі ў яе зарплата будзе? 139 115 у мяне. Ніякай ежы. Пакуль не допрацуе. 139 115. А, так зарплаты не будзе? Ага, а цяпер яе можна прадаць. А як яе прадаць? From your bag. А? Колькі? 100 крэдытаў? Нешта, канешне, не вельмі модзерства гэтая прыбытковая праца. Як добра, што я не модзер. Можна нармальна зарабляць грошы. Давайте хутчэй. Уiu. Максімальная хуткасць, гэта добра. Чалік пабежаў нейкі. Ну, типу, што, па сутнасці, што ў гульні ёсць? Ёсць базавы функцыянал нейкі, абсалютна базавы. Добра, што яны хаця б вяселле зрабілі. Падобна, што яшчэ можна завесці дзіцятка. Давайте, ідзіце, шлыхайцеся. Ну, як бы сексы яны зрабілі абсалютна ніякімі. Ой, боже. Дзякуй, Локі, за біцікі. Дзякуй табе шчыра. Вось, па сутнасці, як ты там гэта пажываеш, як настрой, як гэта, то сё. Па сутнасці, рэальна, тут проста, ну, нейкія зусім базавыя рэчы, і я ўпэўнены, што ў Сімсах нават першых было больш на рэлізе. Тут, канешне, Багема мяне можа выправіць, як бы, можа, я і памыляюся. Але, ну, камон, не зрабіць магчымасць пагладзіць коціка, гэта, ну...
Ну, такое собі. А можна купіць коцік? Где тут крама, я не ведаю. Ну, типу, окей, money cheat. Ще. Что тут можна дзе купіць? Go back. Балдзе, выспаўся, мозг пачаў нормально думаць. Ого. Неяк ты пазнаваценька, канешне, выспаўся. Як бы... 11 вечара у Польшы, 12 у Беларусі. Як-то ты не ў таймінг крыху трапіў. Як ты спаць-то будзеш? Што тут ёсць? Ой, яна ўсё яшчэ носіць латы гэтай з сабой. Дайрі. Маркет. Ага, тут ежа. У сэнсе. А, бэйбі-сітінг. Угу. Глум пра выходныя. А. Можна параўнаць сапраўды, ну так. Можна і параўнаць, бо як бы... Але гэта табе трэба рабіць. Ёсць сезоны плюс календар, прынамсі, і рэдагаванне гораду, але адчуванне пустэчы тое ж. Мяне вось больш за ўсё вырубіла гэтая пустэча. Прыходзіш у тыпу забаўляльны парк, а там нікога. Тыпу два нейкіх непіся, якія проста ходзяць, і там працаўнікоў больш, чым наведвальнікаў. Тыпу, як это магчыма ўвогуле? How are things? Ну так. О, каханак. Да що, не откаже? А, треба одинку натиснуть, напевно. Оп. Поехали. Хто гэта такі? Хто такі? А, гэта той, хто персонажа ожаніў. Ладно, не каханак. У Шрека що там у його телефоні? Сім позитивлі. Где покетмаркет? Де веду, где? Где тут яшчэ была нейкая такая табличка? Зои карт, во, напэўна тут. Мяустор, што гэта такое? Гэта лапки. Ема, яны у тебя иконку лапок спиздили. Они спиздили лапки. Охуели просто. Не, ну слухай, гэта реально рефанд. А як зарабіць больш гэтых лапок? Тыпу, я ўжо да халеры ўсяго зарабіў, у мяне толькі 5. Падлы, так. Что? А можно тут читануть? Почему тут нельзя читануть? Мяустор. Чекайте, вы... Что? То бок тут запоінты нейкія, якіх хрен ведае як зарабляюцца, яшчэ і доўга і складана. О, ж так само праграмаваннем заняўся. За выкананне жаданняў, меркую, падобна на Aspiration Points Shop. А. Але ну тут тыпу бафы, якія мяняюць настрой, Сіма гэта, ну... Але лапкі, рэальна. Программин донат. Это... Макс Вори. Так, водичка. Серабонь, бонь, 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 бонь. Карма. Бонь, 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 поцерабонька, каб супакоіць агонь у душы маёй. Поцерабоньку, поцерабоньку. Ужо церабонькую. Life
Familial Devotion. Life of Tranquility. І що тут можна клацать? Гарденінг. О, тут можна гарденінг робити. Ну, типу, є кукінг отримлюється нейкі. Арт, ну, вот, мінімальний набор. Гарденінг. Нема геймінгу, так, ось богема на гэта скардзілася. Нельга зрабіць стрімера з Сіма. Ой, а што гэта ў яго там запушана такое? Ты ж праграмаваннем займаўся. Што ты выключаеш экран, калі я падышоў? А ты курва. Пракрастынуеш, мудзіла? Ідзі працуй. А ну пайшоў працаваць. Я ўсё бачу. Давай, давай, сядай. Что ты руки трясешь? Иди, программуй. Давай. Говноход не уважу. Не, он там гуляў нешта. А, во, пайшоў говнаходзіць. Боже, гэта скіцца. І ўвогуле, чаму захоп твару не працуе? Што за фігня? Ну? О! Іншая справа. Ось з таким тваром звичайно програмуємо. Ну-ка, а на гэтай будзе працаваць? Ё-моё. Гэта храп. Я живу у бясконцай петлі, бясконцых пакутаў і болю, забіце мяне. Боже, яка ж кринжова фігня. І пры гэтым яна храпіць. Так, гэта камеру дэтэкціць. Так, у мяне на планшеце усталявана фігня, якая падключаецца да гульні і транслюе, зліквае мой твар, типу, робіць 3D-мапу майго твару і пераносіць на міміку, вось гэта. Але як бачыш, гэта выглядае супер кринжова. Ого, нават одно воко можна заплюшчыць. Я гэты сліп-параліч дэман, я захапіў кантроль, апантаў яе, захапіў кантроль над целам. Мне здаецца, кожны стрым па гэтай гульні ў пэўны момант, вось калі людзі пачынаюць гэтай фігняй маяцца, яны пачынаюць выглядаць неяк вось так.
Нарешті можна було зробити кокейна. Спробувати. Типу, стоп, а чому ні? Як вийти з цієї фігні? Нам треба новий челез в сім'ї. Сейф. Окей, go to lobby. Це в індексі. Так, кокейн. Ох, ну я думаю, конечно, такую фризуру я навряд чи тут знайду. Яку його. Але я думаю, треба поспробувати. Так, боді. Спочатку треба намацованого взяти. Ну і всі там перемацовані. Не настільки. Ось такий, напевно, типу, такі будуть здесь. А вони ж там, типу, подлетки усі уже же. Давай, доброї ночі, Фомка. Радий був бачити. Солодких снов. Так, треба музику відповідну. Джоджо... Джоджо Ост просто включить и все. На ютубе. Я не думаю, что меня надо забанить. Продавцы сподіваюся. Где тут? О, опять назад. Так. Треба в этой фигни выключить. Стоп, назад. Go back. Выключить музыку тут. Видео, саунд, бэкграунд. Так. Так, робимо кокейна. Это не кокейн. Не, мне треба спочатку тіла. Где там что я брал? Ось гэта. Фейс. Аксессуары поврубать нахрен. Позногтики не, у яго не фарбаваныя. Як этого стримера не обожать? Ніяк. Обожайте меня, обожайте. Я только за. А я у отказ буду обожать вас. Все взаимно, коли что, ніякого аб'юзу. Так, I wear, нафиг. Угу. Face. Не треба так. Где тут? Basic Edition? Ах, ось, волосы. Волосы зробіть. Так, я сподіваюся, мені музика не перекрикує. А, таки надо досить тихо. Може громчей зробити? Напишіть, коли ласка. Коли занадто тихо. Я можу зробити громчей. Не проблема. Так, кокейна вельми вострое подбороддя. Все ідеально.
Можна криху ширей. Ні, ну вострий у його. Сос вострий подбороддя. Ну і супер. Волоси. Ні, ну такий причесон тут, конечно, навряд чи буде. Это не кокаин. Ну, мясовий кокаин мог бы выглядать так. Типу, його наперед є нейкая чолочка там хитрая. Это ближайшее, насамрэч, что можно было, напэўна. Не, мало тут, конечно, с волосами пришпиловал. Його повинні бути медіум волоси. Але такой, ну, тут нема такої фризури. Вот там ёжик некий, вожик, ёжик, это... Вожух на голове. Во все боки. Ладно, будет тады з дредами. Довжиню можна подладаваць. Як? Бачу кольори, якби можна, але... Выше. Ніжей? Под кольором? Тут... А, ну може это не на всіх волосах. О. Класны трек. Калі не ведалі, вось, гэты мем, ён з Жожы. Вось гэта To Be Continue, гэта з Жожы. Хто не ведаў. Я не бачу тут даўжыні, типу, а можа на медіумах ёсць? Дзе ты бачила тут даўжыню? Нема тут нічога такого. Тут нават вожика такого нема. Не тое, што пра пасмышку гэтую казаць. Реально усе прылізаныя гэтыя. Ніфіга сабе там фуры кашалеў. Даски доколупваецца мудзіла. Вось да гэтай прычоскі можна было б дадаць, напэўна, пасмачку. Я не ўпэўнены, што можна такое зрабіць тут. Ого. Не, ну я думаю, трэба ўсё ж брацца за гэтыя валасы і ўсё. Гэта будзе мясцовы кокаин. Куды знік Шрек? Ну, знік Шрек, робім кокаина. Так, ніякіх валасоў на твары. Речі, його ж можна у окулярах. Шрексанули і киданули, так.
Мы дошли до Шрекса и все. Мы прошли Гольду. Угу. Його блакитные воши будут. Зробиш таку форму вошей, як у какой на Йості, ну просто немагчыма тут зрабіць. Ему будет просто подобное нечто. Так, это воши. Воши у его. Конечно, по артах не зразумело, ці то зеленые, ці то блакитные. Вони от фіт намацованы. Так. А будут блакитные. Будуть. Так. Брови. Ага, просто червоні брови. Є. Лера. Ну, его просто брови. Чим тонюсенькие. Ох, який буде. Так, Basic. Вот что можно и повеличить. Это ж аниме. А у аниме повинны быть великие воши. А. Такс. Не, ну это чуткое аниме отрымливается. Нос просто тонкий. Досить довгі. Вусны, ось вусны складана. Його, здається, не такі великі. Чому подбородье не вытянутое? Як вытягнуть подбородье? Але не вытягивать вусны. О.
Уже отрывливается. Який дивний кокаїн. Який кринж. Окей, аутфіт. О, стоп, боді ще. Перемацованные в верхней полове тела. Аутфит. Есть что-то хоть принамсі близкое. Подлеткам докладно. Такі дивні. Тут ввогуле есть такий плащ? Здається, тут нічого такого і близького нема. Так, у його зелені ноговиці. Ось такі, типу, так? Ні. Просто широкі. Може, є сенс і в галіфе? Ні. Нема. Я думаю, это помогло бы прокатить. Stardust Crusader, так. Вогуле есть? Это одиное, что тут будет застегнутое? Не, ну это ну просто трэш. Ну нафига? Ну чему? Реально, ніводнага плаща, боже. Что с гэтым адзеннем, боже. Нифига себе супермодная фигня. Не, ну гэта вось гэта якраз вось адзенне для гэтага стенд-юзера. Типу, берем, не ведаю. Берем так.
І акцент. Ось так. І все, опа, у нас стенд-юзер. Нема плашов, ну ё-моё. Ну тут просто нема такого денег прямо. Фигня нейкая отрывливается. Это нифига не кокейн. Это фигня. Реально, что это настолько дивно выглядает. Насколько это может дивно выглядать. Отрывливаются две таких штуки тут. Чему оно все не застегивается? Ну, я ведаю чому. Пограть понямкаєш. Ні, я зараз увогуле скончать буду, якби. І... Ну, ти поможеш пограти, зараз я прийду, якби. Через пару хвилин. Хвилин 5, може 10. Ось гэта можна пакінуць, типу, оно гармонічна виглядає. Боти, які у його боти були? Темні просто. Типу таких. А окуляры есть такие? Завушницы. Где шарешеньки? Где вишеньки? Чому нема вишенок? Что там меняется в угле у них? Ну ладно, ось так можна зробити. Окуляри. Де окуляри? Пірсинг у його був? Ні, у його не було пірсинга. Зато окуляри є ось як треба. Так, я зрозумів, що не так. Ну-ка. У його широкий конець подбороддя. Я його таким вузеньким зробив. Ну, типу такого отрывливается. Кринжаєш. А? Дякую, Ерика. Скура, типу, можна світлішу скуру зробити. Буде лепше. Ой, ну не настільки ж. Ну, ось, типу, так. Не убийца. Я сам себе не могу пиццы кинуть? Цікаво. Ой, не то натиснул в угле. Дэшборд, вернись.
Так. Могу симулировать. Или ладно, не буду. Не, ну, нормально, больш-менш. Падобна на Какёйна, падобна. Ну, калі ведаеш, што гэта Какёйн. Хіба што так. Толькі калі ведаеш, што гэта Какёйн. Можна падумаць, што гэта Какёйн. Вот тут канвас. Ось так яны будзе. Так. Дзе тут? Штосьці падобнае на Жожа. Так. Барстул, софа. Есть у наладах камеры, типа повар. А, вот что это робить. Не, перекрутить камеру нельзя, на жаль. Ротейт зробить. Нормально, будь какой. Так, як він там пишется? Мне здається так. Или мне память не подманывает, конечно. Какой? Угу. Жожо. Белстрим. Подзи. ПТВ. Ха-ха-ха. Пойдем. Не, соберешь, мне подобаецца тут ствараць персонажаў, ну, ввогуле просто калупацца за знешнасцю. Гэта прышпільна. Гэта рэальна прышпільна тут. Рэдактор класны. Не хапае, канешне. Рэчаў не хапае, вопратцы тут розныя, як бы. Какой? Так, заплодили. Музыка докладно жужжуская. Ну так. Stardust Crusaders. Зовется Fire Shaman. Я лежу тут пачатак увогуле ўсё у плейлісце Stardust Crusaders. Stardust. Это все з его, так. Это плейлист на ютубе, так что навряд ці я бы могут быть помилки. Так, что там мне? Ну, подобали? Мой Шрек собрал 2 подобайки.
Цікаво, які вони є увогуле? Щось є. Во! Чал, як ти це зробив, курва? Як він гэтую прышу зрабіў? На лерулер яго. Ну-ка. Download. Что это за... Что за аутфит такие? Ой, не аутфит, а... Так. Что за притча? Кёйн. Флай. Ну, форма вошей, конечно, не такая. Подбородье не то. И заушницы не тые, але добра. Вроде классно. Так. Фейс, волосы. А, слухай, я гэтую праглядзеў гэтую притчу. А ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Так, а можно его... Так, делить нахуй. Не, стоп. Шатку его отреагировать. Тьфу, бляха, отреагировать треба. А ой, на самом початку были, боже, я и не зауважу. Не, все равно мне что-то не то с тваром. Каким что с тваром. Зусім что-то не то. Ну-ка, так. Для кастомизации, ну, маловато опций. Так, не хапае крыху. Так, не, я давайте выдалю гэта. Не вельмі добрага дзісёнка. Вось Шрека я дакладна выдаляць не буду, ён класны. Гэта давайте я прыбяру. Оп. Як яго можна просто захаваць сабе? Може я потым хочу до яго вярнуцца. Не, нельга? Комплит. О, який стоплений мужик. Мужик, все не так благо. Його дефолтний вигляд, нібито він зараз розрветься і все хреново. Так, ну-ка поглядим, гэта как Кёйна. Не, гэта не той Кёйн. Ось гэта Кёйн. Ура, 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 ура. Не. Это был некий мутант. Ама.
Що ще тут пришпільного є? Лера-лера-лера. 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 ジョータロウくん。レロ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 。Что ты не... ジョータロウくん。レロ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 
А, Ось так. Контент, який ми заслуговуємо. Ламао. Кривляюся онлайн, якби за безплатно. Окей, що тут пожежі є? Капуста на столі. Так, дякую, Ерика, зараз. Джо, ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. Які фігурки уже нагенерили. Діо. Ай. О, пришпільна, GTA подобная. GTA з апошнього сезону. Жожи. Жан-Пьер Больдарев. Абачо Леон. Бучирати. Все, клип пошел, дякую за клип. Это кто? Это просто. Ну, я не все, якби недостатково добрий редактор, каб робіть каб робіть реально жожу. А, куди? Не то. Вчерать, так. Еще же, что еще можем проверить? Хочем что поглядеть и нахер его выгули и сидеть отпочивать уже. Уже час поздній. Уже треба відпочивати і напевно. Волоси. Чиляйкі у мене волоси сьогодні. Блакитненькі кончики. Мені сподобалося, я купив собі крейдочки для волосов, і їми вельми пришпільно користатися. Вони класно фарбують волоси, і їми вельми зручно користатися. Вони потім легко смиваються, і легко їх намалювати. Клас, красиво, всім раю. Класна штука. І виглядає круто. My First Zoe. Dream House. Тут популярно. Боже, что это такое? Cyberpunk Room. It's Lead Game Repeat. Як It's Lead Game Repeat зв'язано з кіберпанком? За любим. Будь то гульня ці жанр. Але ладно. Ось що треба робити. Покої. А не Шреков. Ладно, на гэтым трэба зворачиваться. Якби ісці адпачываць спокойно. Я погляджу. Можна завітаць да кого? Да Урзона, напэўна. Сёння у нас было шмат украінцаў у гасцях. Давайте завітаем да украінцаў. Чаму не? Давайте старт рейд. Вось, як вось.
Ну, типу, неон, кіберпанк і все такое, так, все такое, але, не, это геймерство. Ось, добра, дзякую всім, што сёння завіталі, всім добрага вечара, так, добрай ночы, добрага адпачынку, добрых сноў, і усяго гэтага. Все, я сыходжу ў захад, дзе кнопка сысці ў все, давайте. Гэта, конечно, смачненько. Пётр мне аж мурэнную пюрэшку рабіў некалькі разоў. Але мне нельга пюрэшку ўвечары. Окей. Зараз зноў нас будзе Это пуповину все. Не. Ніде не стане годину. Давно Іу. треба Іу. закрити. Шановні дітятки, калі ласка, не гуляйте па вантробах. Як бачыце, там не вельмі прыемна.